Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan. Ngayon kam napili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Tatang, may mayat no may kayo pailaang makipagyan iti balay mi. Tapno saan to amarigatan dagiti umay mang bantay kada tayo. Kasalon lang iti tarakin ka. Kanayon ko apakanan ita. Ibati yung pailaang iti karuba. Isuda pailang timang pakan kadagiti tarakin nyo. Uray kat aso manukas kadapo sa laang mat. Adapay may sababoy ka. Ayun gaya man niya. Di isupay ti bagayan to apakipakan ti karuba yo. Hala, Tangdanan yung to idan. sige. Padasik to kasarita da Wilson kan sima. Isudan to pailang timang pakan kadagiti tarakin ka. Un atatang, katagiti mo tarakan nyo abakakin kalding kas kadanwang, ipatarakan nyo paila iti sabali. Alaway, nagtungarod kasarita dagiti matalag ataaw. Mangkita pailang kadagiti tarakin ka. Napanan ni Amira. Napan iti balay ni tatang nanang. Napan na inaloko eh. Nga umay pa ilang makipagyan dito'y balay tayo. Anya? Saan kay kumangagunget? No may pa ilang makipagnaod kada tayo. Amuyo mat anarigat itati kasasaad tayo. Gapo iti ultimatum kada tayo ni Mayor. Kalawan, sa anak nga agungot. No mabain nga umay. At tangarod maaramidan niya. Baring no, maloko ni Amira, nanang. Ay, unay kat nga minanti kastoy abiag tayo anak ko. Dituyak anagubing. Aging ga abim makitak. Ngam italaang apagtalawon da tayaw. Gapo iti lablaban mi apa nakagraryo dagiti tartarawidwidan mi adaga, nanang. Isot na kapanunutan ni Mayor ama magtalawon kada tayo. Ngam apay nga rod ada tayo lang ti pagtaltalawon ni Mayor. Gaputa da kami kinitatang ti dadaulo dagiti padami aman nalon. Iti kasta, mailaban ti panakagraryo ti dagan ni Mayor. Awan ka di pa'y daborog, kanti anak ta, Agripina. Awad da pa'y. Isu nga ka man ijay bantay, hani. Tapang ano damat tendakas anapasama kadakwada. Tikat ka mamadanagan. Nasiglat ni borog. Isungawan pagdanaga Agripina. Daw mawawag ka niyak. Saan ba ni Chloe? Hello! Hello ko na kapay at di ka sumungbat. Wenno si ka mananday di mawag kanya kini kalman at di sumungbat. Umil ka ka di, awan dilam, awan giwat mo! Inidabnan. Sino day nga umawawag kan kahani? Saan ko nga mo? Nga mamok. Isumanan di mawag kanyak iti kalman at di sumungbat. No nagkamali ko maiti inawagan, saan na ko man na pinamindwa ti imawag? Wen nga ro Agripina. Ne. Isumanan da ito'y nag-text kanyak. Anya tin text na, hani? Mabidlaan da basaek. Aglablabas ka. Una yan, Mayor. Rogyamon dagid daw iti pamakawan. Kadag iti basal mo. Papanggis. Sinalbag. Bareng awatan ni San Pedro ti Kararwam. Papanggis. Panang but-buting kanyak na ito, Agripina. Simberkwensa. Sino day tamang ipangpagtamanan kan kahani? Dalakit Miguel, tay sudat na laos tigura na kanyak. Kayat mo asawan. Mabalin amay sa kadakwada tigapuan day tatex. Wan, kasaritak idadwa. Mabitlaang umayakon. Limbag nga daw mo apalayan.
Matyas, ay abalayan na dakan. Dagsan. Yung pagtanay danon ka. Naday to'y nakasako, abalayan. Arwatak na kita. Unay mat akaadunan nga inalam nga arwat, mabalayan. Wano, rantam ka diti saanan apulos nga agawe, di balayaw. Ay agawid ak tumat laeng. Abalayan. Kinaaduklatan tinalak nga arwatak. Uray sa anak nga aglaba ka na kita mamurngak. Tatang, ada kay matyayaman. Una nakaw. Ang dilawan mo't niya abalayan ti kinaado tinalak nga arwatak dito balayang. Di nang sabot kaya't ngagpaotak dito. Hay sus, saan ko maakasta ti pangiturungam iti na isawang ko itay abalayan. Di ka madanagan abalayan. Ta apaman ngagtal na ti sitwasyon. Agawid ak tumur lang di balay. Kwa, di kay kumagpasog no din, tatang. Ala, umay kayon. Mapantayo iti silid, napagyanan niyo pailaang dito'y balay. Kumusta ti panangkaduam anagin sayo iti ako borog. Sumigsiglatan, Mayor. Nasaya at no kasta. Placido! Abay! Mangigtot kanya ti bagam! Tay masinig ka. Ni Matyas, napan kanon nakipagnaad ka na Miguel. Sino tinaggunagin ka? Ni Tising, ta na istorya kanukin kwa na ti mismo akaaruba ni Matyas. Bilibag king kagripina tado ti masagap mo at damag. No kasta, mabuting matlang ni Matyas. Napabot ngan sa ken ka, honey. Masaya at no kasta. Sapay la kuma. Tadinton sobyal ni Matyas ti balay na tapapuurak to. Sige Miguel, tumagal ka man. Tabarang malipatan ta iti uraya pagapaman laeng na iti problema tayo. Huwag tatang. Kuntun bigatan ti maulingal daw apawayway kada tayo ti mayor. Huwag nga ro tatang. Ngam awan pulos rantak apumanaw iti da iti alugar. Oresak Awan gayam. Mangipatakder tayo sa iti paglinungan iti saong ti balay tatang. Tapno addan to pagyanan dagiti umay mang bantay kada tayo. Una. Aramidin ta da ita. Apaman may busta na iti sangsangun ta nga ara. Huwag tatang. Oray kat saan tamat siguro ang mabaratak iti da ito ng inuman ta. Amira, isungsung samot kan ni abalayan nga agbartag ni Miguel. Saan, nanang? May sila abuti mo nakita kapag sangsangwan ta. Ibagam nga raw nga isardeng danton ti uminom no maibus da jay sangsangon da. Wen, nanang. Sandan tumot nga tan agumatang pay. Ne, iselpon mo. Ada umaw-awag. Wen, nanang, nangag ko. Nga lasong batan ta inak managlaba. Di ka rin saan ang mayor ti umuawa. Hello, Amira. Awawagak ni Miguel ng di matusumong supat. Iswasi kan tinawagak. Apay, anya ti iba kami ti asawak. Apay nga wawagam. Ang takayat ko lang at damagan. May papanit anya. Ison to ti pangibagak. Isungin kami ti silpon mo king kwa. No adda ti tabalayo tay sot kasaritak. Mabit lang ron, inak ito ti cellphone. Anya ti bagayo kanya, Mayor? Si kakati tinagkapuan ti pangtay ti piyag ko. Anya? Awan na mo kiti reta. Pato apanggis. Da kayo lang itinalaing nga katugangam ti panggurgura kaniya. Ha! Ngayon mo sana mabalina ni Batyas. Tadi na mo ti agaramat iti silpon. Di da ko maatatoy, Mayor. Tadyak ugali ti mangbutbuteng iti pada katao. Ta sino kumangarod? No sana si ka? Sandak ko maatod doon latan akasta, Mayor. Ha! Pumanaw kayo ni ti dagak.
balinin at kayo ti bangtay ti piyak ko. Lading ita, Mayor. Ngam di kang pumanaw. Tawan mo't dakas nga aramidan mi. Dapang taken ni Mayor kat sikati atapan na agapo na. Kasta nga agpreso. Ngam awan amok iti ipababasol lang kanya. Agmao yung san. Tila mapapabasol na. Wan nga ron. Tila adan nga ipababasol na kadatayo. Tapno mapilitan tayo lang nga pumanaw iti sakop ti dagana. Nakagulgulo ti biyak tayo, Miguel. Wan nga ron. Ngam saan ka kumaamapiktaran ka iti mapaspasamak kita. Anya, kasano kumadyak maapektaran? Nakarikrikutan, Miguel. Sana rin iti problema tayo kumati panunutan. O rikit diti umadani na panaganak mo. Kasano mapilitan na tayo tulad ati Mayor apagtalawan dito eh. Isot ka po na. Nga umay da tayo bantayan nagitipada tayo manalon. Tapno saan na tayo ang mapagtalaw ni Mayon. Ay, kasano nga taa marisot na dito'y aparikot? Oh, honey, ada ka matlagayam dito'y beranda. Rabiin, ngam, apay di ka pala sumrag. Saan nagpaya makaturog? Anya ti pampanunutam. Di ka dinaawat mo itay bigat, a death threat. Saan? No di ka tingkadteng ko apawayway ka na, Miguel. Agtalaw na nga tanin ton bigat. Saan ko nga mo? Ako na matin baon ko ang nagsiim iti pagtaengan da. Awang kanumot gunay da. Nga gibakwit wino agirubwat kadag iti alikaman da. Nukas ta. Awan lat ta tirantada a pumanaw iti daga tayo. Ha! Makita na. Amangan pagbabawiyam dan tumitlaang tisandang ipapanaw iti aramidek kadakwada. Anya nga minti plano, Placido. Ladingitek Agripina. Saan ko ngayon bagakin ni Borog? Saan ko ngayon bagakin ni Chloe? Saan ko ba't ngayon bagakin ka? Saan ko pa'y laamay bagakada kayo? No pa'y makaumati ka na damag yo? Nasapa kayo mo tabi mangon. Huwag, ta sana ko na nakaturog idi rabi baraw. Uray siyak mo tatang. Isla, duwan sala nga uras na nakaturog ah. Gapo iti panang pampanunot ko noon niya ti mapasama kitang alaw. Kita nga aldaw, tinkadeng ti Mayor nga papanaw tayo dito San Simon. Wan tatang, ngam awan apulos ti nairubwat nga alikamon tayo. Gapaw, ta saan tayo mataranta ti pumanaw? Masapa matkit di nga umay dagiti pada tayo aman nalon amang bantay kada tayo tatang. Kat sapay la ko ma, taawan to ti maaramidan ni Mayor. 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 Abay! Anya ti bagam. Bibigat pa'y lang umanagsakan. Mayor, ado ti tao iti balay da Miguel Mayor. Kadanya kumano ado. Apay na tayo. Anya. Kasino lagi tinapam ni ti balay da? Dagiti kakadwa na aman nalon, Mayor. Binarikadaan dati balay ni Miguel. Pato apang kis. Anya ti kahit dasawan ni ti dayda. Ibanda kano da Miguel kan lakay Matias. Nyaman ti aramidin nyo. Iti nakaikadang nga aldaw apawayway. Apanang papanaw yu kuma iti dagayo, Mayor. Iti mayat daman winusan. Papanawag kidaburog. Ay, ado tinakabantay. Akakadwa da, Mayor. Anya kumati maramidan dagijay. No papanawag iday din tutawan mat armasta. Ada, Mayor. Ada amin armas da. Aniya, ti armas da burog. Ada amin bit-bit dabo ng Mayor. Bunang kontrapaltog. Kabuting yu kumayda, haburog. Ay, sana pulos, Mayor. Matlagayam. Nakadiibagan ka dagiti kakadwak. Tapal-tupal-tugan mi amin ang ida, Mayor. Saan? Di yu aramatin ti paltog yun. No saan ngayong kapilitan? Ay, anya nga ro ti mo na ang adang tayo, Mayor. Awagak ni Hepe.
Isudan di makamo amang papanaw kadagiti kakadwa ni Miguel. Nya. Wan, no kasapulan nga gusarda iti bumbero maaramid burok. Nakadadon ti tao ti arubayan. Talagang umahinda tayo bantayan. Una nako. Kat daytat pakakitaam anapatag tayo mat kadapkwada. Wan nga rod. Anay ko. Apay Amira, Awan. Kasla nagkutilaang ti anak ko. amang ano aganakan. Saan kumapay Kaapay. Diyak kumapay kayat. Tadikat may ramraman iti riribok. Uray kasanot kinagulo ti biag tayo ita Amira. No talaga nga aganakan, awan mabalin mo. Placido, sa dino ti ayan ti uram. Tapay nga agsasaruno dagiti bumbero a lumabas. Awan ti uram. Papanan nga ro dagiti lumabas ang bumbero. Mapandabugtaken dagiti tao iti balay da Miguel. Anya? Dahit tati order ko kadakwada. Anya? Itangal daw dinay ipapanaw dahit isakop kinaga tayo. Iswa kayat daman win numayat da. Nasken na pumadaw dan. Nasirib dalata. Tainaya banda dagiti kakadwada tapno isuda ti mang protekta kadakwada. Ngemawan mabalindag ripina. Di da kabaulan na sarangtan ti otoridad. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, anya ti mapaspasama kendi tarwar, takas taunay ti apuram ngay masidag. Adadim ta nga bombero. Anya, taapay nga dada, idin to tawan maturam. Siguro, imbaon ida ni Mayor. Anya ti kaya tasawon ti kaadada nga rudag iti bumbero ti Toy. Malagip yung kadiday di papan panagrali na Miguel iti sango ti pagtaangan ta Mayor. Uwan, anya ti koneksyon dayjay iti kaadada ita. Idi nagrali dakat binumbada iti danom. Nalayos na idi. Kaya't mo asawan, posible akas tamanan ti aramidan da ita. Mabali na kastananang. Isarong pang agsagana tayo latan, iti anya man na mapasama. Burog. Mayor. Himawag ti fire officer. Ket madaman ti panang bumbada kadagiti nag-uom mo nga kakadwa da Miguel. Nagsayatan no kasta, Mayor. Ingkay jay hideout. Mangayab ka iti 5 kakadwam. Ket agpamarang kayo at tulisan. Anya. Tapay, Mayor. Kan anya ti misyon mi. Tapay akasapulan ngagpamarang kami bay atulisan. Adda pinagatang ko iti aginalo na gasolina. A pinaidulin ko iti hideout. Alain yo katingkay makigulo ka da Miguel. Kanya nga ron ti aramiden minto ijay, Mayor. Tapay nga adda pa itugot yo kada kami gasolina. Imbaga kadagiti pulis nga iti kayat man wino saan da Miguel. Panawan dan tidagak. Kagiddan ti panakawara dagiti agbambantay kadakwada. Ayun yung arod ti kang runaan a mission mi, Mayor. Masapol a panawan ng damigil ti balayda. Kat sirken nyo ta ibuayat yo dagiti gasolina ng awit yo. Pura nyo ti balayda, Miguel. Anya. Basta ti aramidan mi, Mayor. Kasta nga rod! Dahit tati magbaga ka plano kadamdamagin nyo ini. Rumbang ngay patong palyo itan burog. Ayuwan, Mayor. Marami da kas mandarayaw. Puuran mi ti balay da Miguel. Saan lang at ibalay da Miguel? Kaya't kung ay raman nyo apuuran ti balay ni Matias. Tapno awanan sang bayan na.
Ay, Miguel, pumanaw tayo dito yung balay. Dagas at timapaspasamak ni Darwar. Pumanalbog pa yung timaltog. Pumalaw tayon! Miguel! Anya ti kata sa una giti putok ti paungtog iti ruwar tatang. Ada pinaltugan na iti pulis sa kakadwa tayaw. Ha? Anya? Tapay pinaltugan dahil da? Kapoy ti panang barsak na iti kakadwa tayaw ka iti pulis. So ara pilitan daan nagpaputok. Agat atrasen na iti mang bambantay ka na tayaw. Kapoy ti agtultuloy apan nakabumbumba na iti danaw. Isan tayo kuman nga urahin nga atot pa itasayan ko. Pumanaw tayon. Miguel, ang desisyon ka. Pumalaw tayon. Naglagi pa. Nagdaniak pa yan naganak. Ang mga naganak, kinanda din na oras ka po ka nagito yung mapaspasamak. Sige, malan nyo nga rin nagiti importante nga itugot tayo. Tapumanaw tayon. Hello, Burog! Hello, Mayor. Nagbayag ka sumong bati ti awag ko. Ay, kaputa, jak na si kaso ti cellphone ko itay, Mayor. Tapirmi ako maripuso dagiti kakadwa da Miguel. Anya ti mapaspasamak di dan. Agat atrasan dagiti mang banbantay kada Miguel, Mayor. Kapu iti pa nagtultuloy. Apa nang bumbada iti danom dagiti polis. Kasta una iti pa nakabuak da. Iti pa nagpaputok dagiti polis. Anya? Tao pa yan nagpaputok na, Burog. Kapu tapi midot dagiti manalo iti bato. Kat imbarsak da ka dagiti polis, Mayor. So napilitan da nagpaputok. Pato apanggis. Hindi kay madanagan, Mayor. Awan matla tinatay ngam ado dagiti nasugatan. Mayatlat tanusugat lang tinaganap dagiti nagbarsak. Da Miguel, pinanawan da ka din ti balayda. Saan mi pa yan nakita ida rimwar iti balayda, Mayor? Wah, Ngam adtan dagiti pulis iti ridaw da. Dayay. Kinugtaran ti may isa pulis ti ridaw. Kat nalukatanan. si Menyon anya ti sumaruno nga mapasamak, Burog. Ha, Mayor. Nagtaray arimwar da amira ken bakat sarod. Ha. Rimwar mutten da Miguel ken Matias. Panawan dat di balay da, Mayor. Kaya kastao na yung pagkaak mo. Gabot maragsa ka na kagripina. Nalaos tiragsag ko. Ibagamat ano, anya ti pakaragsakam, tapno agkatawak mat. Da Miguel, kanti pamilya na. Pimanaw dani ti balayda. Agpaisuhan. Wan! Kay padpadamag unay ni Burog. Nagsaya at ano kasta. Agam, sa dino nga ta tinapananda. Ang mga no umakardalaang kat mapanda iti balay da Matias. Santo ang mapasamak da ita, Agripina. Kasano ti pa nakasigurado. Awanan sublian da Miguel kan Matias. Ngamin. Ngamin. Pauram ko. Ay, papaputukan nga ng dagiti pulis. Darasan tayo pa iti tumaray. Darasig, Mamira. Anay ko! Anay ko! Apa yung Mira? Diyan ko ang sakit ako. Mga lo, aganakan. Nanang, tatang, sumartang ngayon. Aganak sa ni Amira. Anak, tip mo lang pala ay. Saan ka ko mga aganak ni Sidalan? Anay ko! Aganakan ni Amira abalayan. Miguel, ang sakit ko na yan. Saan ko nakapaalan? O sige, saan mo na ito pala no talaga armuaran di anak ta Amira? Sige, kidik mo latan. Nanang, rimuaran di anak ni Amira. Ay, ano tara may din tayo nga eh. Ay, saan kayong agdanag? May saak mat ako madrona. Siya akong ti makaamukan ko, ana.
maurora man ti balay da Miguel, bro. Awan. Kat uray agsubli dagiti akin balay. Kat awanan. Sandan amay dap tanarubruban ti apoy. Bro, dawag mo, sumbata mo na. Ninggo to'y umawawag. Hello, Ingo. Kumusta? Tinang iba unak ka na kayo. Pinuuran nyo ka din ti balay ni Matias. Anya. Madamamot ton amor uram. Nagsayatan no kasta. Sige, buyaan tayo nga ron ti panagbalinan adapor ti balay dala kay Matias. Ganda Miguel. May saan lumpo ang lalaki ti anak mo, Amira. Imbaglakid din. Tasidig tinaganakam dito apon ti animal, Amira. Tadito yung tinangasikasuan kin ka ni nanang. Ay, nabungon ko ni Tilupot to'y anak yung Miguel. Mabalin mo na sa kruyan. Agsubli ak ije palay. Kainak mga nakadagiti dagduma ka sa pulan ti anak yaw. Kuyugan ka na balayan. Pambarak nga may mangalay ti tricycle ni Miguel. Isuntaw ti pagluganan tayo ng umadayaw. Sige, abalayan. Intang arudan. Uray kat awanan dagiti kumamkamat kada tayo. Kan pimanaw pa yan dagiti bumberaw. Wala. Kinkay nga rin nanang. Tasatay to ituloy tagdalyasa. Placido, apay nga arak matan tisang sangwam. Gapo tarugya kung tiagramba ka Agripina. Awanen dagiti kabusor ko. Wala nga apay anapuuran ti balay da Miguel kan Matias. Nakapanaw mat nga rod idin dagiti bumbero idi mauram ti balay. Apay nga niya dadam ti tawa. Gapo ta isot mandar ko kada burog ken dagiti kakadwana. Anya? Sika? Wan, awanen sa baling aking plano iti pan nakapuor dagiti babalay da. Isu ti bagbagam idi a plano? Adi mo kinayat nga imbaga kada kami? Wan, ngem di mo ibagbagay ti sa bali asyak tinang papuor iti balay da Miguel kan Matias. Nagpamarang daburog at tulisan. Amira, kita ang ti anak tao. Nakakugwapo. Miguel, Ha? Apay? Apay nga. Kasta ti pa nagsaon? maulawak. Ha? Agsipugan ti panakita. Ano niya? Amira? Nakapsutak. Matayak sa... Saan? Di ka agsaoy ti kasta. Ipandakal ka ni baby di ospital. Apaman ang makasubli dito idatatang kananang. Kasla, saan ko na mauray? Ha? Panagsublita. Ano? Diyos ko, kasano nga rin? Ubat nga rin ito yung anak ta. Kasama may tarik ka di ospital. Manindirik na, Miguel. Ha? Tungkat ka. Dapat ti ibaga. Anya? Anya rin ta, Amira? Apay nga sangit ka matan. Anya tirumbang amamwak ako nam. Agsaw ka! Abalayan, apay nga damit na napuskol nga asok iti nagkapuan tayo abalay. Ay, Diyos ko, more oram samot tan ti balayo abalayan. Ay, saan? Saan ababalin ang mauram ti balay mi? Kaado pa'y dagiti kayat ko asumblihan na si balay. Darasa pa'y di magkabalayan. Ay, gore ka abalayan. Hindi mo partakan dito maray. Ang mga numay tiklib ka. Ay, saanan anang italtalag. Diyos ko, ti balay da. Isungag pa, so di maur-oram.
Sigurado adim mapuitan ti balay da Miguel kan lakay Matias, Mayor. Mapangnamnaman ka talaga, Burog. Ngamawan medlat nakabigbigken ka. Yawad, Mayor. Tan nakamaskara. Ganda iti kakadwak tinang yam-am mo iti bagbagida. Iti may isa bakit. Talaga na laing kay Burog. Ibagam ka dagiti 5 akakadwam nga danto amin bonus yo kanya. Agiyaman kami, Mayor. Sige, tumagay ka pa'y. Rambakan ta, ti papanawan dagiti kabusor ko, iti dagak. Uwan, Mayor. Oops. Mapantanto ye hideout. Tapno makipagrambak. Mat dagiti kakadwam. Data, Mayor. Di da kayo manantitaya. Natural. Basta baligi ti paramid ko ka na kayo. Awan reklawag nga ore adot mainom kan mapulutan nyo. Laglagi pamdayta, Burog. Anati ko na mga ibagam, Amira. Apay ngayon sardang mo tegsaw. Kandi ka ngagsangit. Tadadala nga kapsut ka. Kani, oray ti anak ta, agsangit mo ta. Anta palibot. Arong pagmamawang. Ha? Anira ita apaliman. O sige, ibagamon. Tapos umardang ka ngagsangit. Saan? Masika. Di. Ama. Di. Anak ko. Anya? Apay, linabutan na ka ni Amira. Saan? Saan ka liniputan, Miguel? Mapay nga rin ako na mas abali ti ama to yung pasmay mo amalanaga. Saan ka nagsakit? Agsaw ka. Anya ti palibot mo. Sagbay, anak kalay sa ta. Rinamos na ni Mayor Placido. Anya. Iso ti ama, ti anak ko. Miguel, panakalam ko ma, ti anak ko. Uray, saan asikati, amana. Amira. Amira. Ang saw ka. Amira. Amira. Sana nga mangangas ni asawa. Amira. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awanan si Balay, Pia Palayan! Inurandan! Nailamlaman pa yun na nauram si motorsiklo kan tricycle na anak ko! Suskaw! Tidakas na nood namot ng puor iti balay ka. Kinakman mo't kitaan di balay ka. Kamang ano pinakipupuor namot kain. Di naman na nakonsensya. Lagi tinga tapules sinang por iti balayaw abalayan. Daga mo, ngamiso damat tinang pugtas ka nagiti may nagbarikada kakadwa tayo. Nalapit nga iso na tinang por iti balay may abalayan. Siguro ka, liberta di nagpartak ti taray ng agturong dito. Nakita na nga na tinang por iti balay may. Uray ka makaasinag, sa sakong tumot mapankitaan di balay ka.
Oh, Ani, di ka kadipay na umang umininom. Nabarte kan di kinasangom nga iminom. Napanan inturog. anya, matmaturugan ni Burog. Nagturugan na, Agripin. Itilugan. Mayatan ti urok na. Idinto asika, agin inom ka pailan. Gapo, tasag kapasit lang, tikap-kabil ko di baso. Iswa, sa nagpayuna na Barta. Kung kayam, nagdengeg ka din iti radyo? Wan, iso ngay masidegak. Takayat ko nga ibagakan kanoan niya tinangeg ko adamag iti radyo. Dayawang ka iti kagad mo ngagdengeg iti radyo. Ngumanya tinangeg mo adamag. Ti papanawan da Miguel, kan ti pamilya na dito'y San Simon, kan ti panakapur dagiti balayda. Na! Nagsayatan. Napintas launay na itadamag, Agripina. Napaguray ka. Nanggag mo ka din, no asino timbagada anang poor iti balay da Miguel kan Matias. Wan, tayo interview da pa iti nakakita ka dagiti nagpur. Kat imbaga day jay aberta adagiti kanutulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Tulisan. Nagsayat launay. Nagpamarang ka di daburog kan dagiti kakadwana at tulisan dani. Wan! Taiso ti mandar ko, Agripina. Mamati nga tadagiti tattao, adagiti tulisan tinangpur iti balay da Miguel kan Matias. Sabay kumaadi na mamate. Idinto tenyam ammo da burog di magbagida kastulisan. Ala, sapay la kumatasaan to amay ramraman tinagan mo iti panakapuor ti balay da Miguel kan Matias. Apaya pinanawan na kanimaten. Asino pa'y itati kaduak amang padakkel iti anak ti demonyo a mayor. Tay apaltog ti manggudas tukin ka, Mayor Placido. Awan meten di balay ko balayan. Di mapumeten na kasi ti balayaw. Anya nga ti basol tayo kadagit itulisan na balayan. Ganyan. Tapay ang pinuuran na ti balay tayo. Tsak mamatay kadagiti tulisan tinang puor kadagiti balay tayo. Isot ti kuna ni Berta. Taisot nakakita kadagiti nakamaskara at tulisan alang puor kadagiti balay tayo balayan. Takkel di pamatay. Amang limlima at tulisan dagiti nang puor. Anya. Takkel ti atap ka. At rao ti mayor dagiti nang puor kadagiti balay tayo abalayan. Isunang atangan pa iso balayan. Yumay ka. Intanitayan na Miguel. Nabayagan tandi tayo. Sigsigaan na taitan da Amira. Sumarting ka, nagsa. Di ka makigidan iti panagarubos na gitilo. Masahon nga mantim ka mo sa palitin ko no kanyak tin. Padakilan ka akas ang sikati pangito kita iti nakalimang agur iti barko. Si kanto timang tuntun iti hustisya iti panakagundaway ninanang mo. Panakanan ka iti anghelo. Miguel! Amira! Tatang kinanan. Tatang, nanang. Tawanan.
Tawanan na iti pinanawan tayo, amalay tayo, Miguel. Anya tinapasama, nanang, tatang. Pinuoran na iti balay tayo, Barok. Anya? Son? Maturog ni Amira. Saan na maturog nanang, tatang? Apay nga ibaga masaan kat nakakita mo. Tatang, awanan. Awan mata ni Amira. Alia! Nasayad ka na ko! Amira! Amira na ko! Ano? Yan. Hindi taray tagili masama. Apay nga. Mama, ayan ni Papa. Simra kan iti silid na iha. Narikna nanti ininom na. Dandani nagmalmala managing inomlat inom obra na. Gaputa maragsakan una iti talawan da Miguel iti dagatayo, Mama. Wen iha, iti kamaudyanan na. Pimanaw matlaangan dagiti sungsong. Sa dino nga tantiayan da? Siguro kat nagpabantay dan iha. Amang mapandamatan makikadua kadagiti tulisan. Anya, sinvergwensa. Saan man natila ibagbagam iha? Mama, no nakikapang da kadagiti tulisan, amang nadaddan to na problema tayo da. Diyak pa dyan ang makikapang da kadagiti tulisan iha. Tamo da nga ad-ada nga awan urnos ti biyagda no makikapang da kadagiti tulisan. Sakbay nga aglawag. Itabon tayo di asa. Sa tayo ituloy ti umadayo. Sa dinungaron ti pangitabunan tayo kankwana. Uray iti bakras latan ti bantay, tata. Tayo ti asilig dito ayan tayo. Bungonan tayo kanilatan di anak ko iti ulas. Kapilitan na. Tata. Takas tayo ti sitwasyon tayo ita. Pagbayad to ti mayor. Kanang iti arikat apaspasarin tayo ita. Wen tata. Ngam saan pa yung ita. Di tayo pa lang kabailan ti sumarangat kinkwana. Miguel, sangit ti anak ko. Mabisinan barok, awan gatas na. Adayumot nga rin ti tiyanggi dito eh. Karabin. Tayo na kumagumatang iti gatas na. Nanan. Agor kayo. At nakita ka ba ka itay malam nga agpaspasusaw. Inak pumuspas. Na iso ti ipasuso tayo iti upeng. Amira, mapay awan kan. Agtalinag kan tulata iti puso ken nanunod ko. Saan kung to amalipatan ti kinasayat mo? Ikarig, isa kaanan ti tanong mo. Apadaklag ti anak mo. Kat isunto ti kabadangak amang tuntun iti hustisya na ipaidangkin ka. Miguel. Ang panawagan. Umaykan. Umanaw tayo dito eh. Tatang, awanan ni Amira. Awanan ti asawa. Amok. Ano sakit para kan ka tinapasamak ka ni Amira. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na masilpuan ti angis na. Isang umaykan. Mapantayon. Tata, sa nino nga rin ti pagturungan tayo? Adamo ka lugar, ana talaga na pagyanan tayo. Iso na lang, taadayo iti ilay. Sana baling nga tayo. Basta naulimak lakit yung lugar. Tata, Uwan, naulimot na ikay. Enjoy tayo ang bangunan ng iti baraw nga arapaap tayo.
Mama, saan ka di ba nakaringi, Papa? Saan pa'y? Mayat ti urok na paylaang itay rumuarak iti silid mi. Sabi yung timplahan ko ni Tika Pena. Namaminsan namin nakasapsap ang agririing. Nala, parang numakariingan, tao may tumat na nagkape. Good morning, Agripina, Chloe, iha. Damo may kadi kay pala nakarating pa. Samanta masapa kita ang mapanay di munisipyo. Naragsakan sakit di anabigatan, nani. Siyempre, gaputa para kanyak, baro abigat na ito ita parang ringko. Tawanan dagiti kang runaan, akabusur ko. Ayan mo na kaitan. Oray na ipadpad na impyerno, awanan bibiyang ko. Di napatag, awan dan itinagak. Awan dagiti kontrabida. Iso ti amom. Nag-aduda pa'y, hani. At sino na? Dagiti tado mo pa'y akatalunan tayo, Papa. Nalipatan nyo ka din, asang-sang kamay sada kada Miguel, amang ilablaban, ang maagraryo ti daga tayo. Pato apanggis. Di dalagin tatangkan ni tatawanan dagiti dadaulo kadakwada. Tamangan, doon nakarkaro ti aramid kadakwada. Pinasayaat. Paayabam to amin akatalunan tayo kat kasaritam ida. One, ibaon kon to ni Burog, amang ipakamo akayat ko amigtingan nila. San kon nga ipalubos, nga damanan tumakder at dadaulo na. Puno ano limak na iti alugar. Nagpaingan tayo. At tayo iti arsadanan ti bantay. Ganas sidag tayo iti dakkel karaya. Wan baraw, napintas na iti alugar pag naadan tayo. Tadag iti lang uni dagiti bilay. Kan sabuag ti danom ti karayan abumaba ti mangmangag. Ngem, ada nga ta napintas ang masakbayan tayo dito eh. Tatang, At mabalin na pagmulaan tayo. Kan gaputa sidag tayo iti karayan. Sursuruan tayo ti agkalap. wen tatang, ngem no kaya tayo ti agmula. Ada nga rudanom apang pasayak kadag iti mabalin tayo nga imula iti kunayo ang mabalin ang mauma. At nabiyag nga ubog di tabantay. Kan adapay na unag awaig. Isang awan pa rikaw ti tinanaom. Like, agluwa ka mo tayo. Kaputa may kawak unay iti kawanan ni Amira. Tatang, oray ko makasano tirigat tayo iti biyag. No saan ko maapimusay iti asawa. Okay. Ayan, ibagbaga ka na kayatang tagsangit. May suurutak matkin ka. Na, anak ko tinatay. No kasanaw ti kinasakit na kin ka. Kastamat kanyak, Miguel. Kanon to nga tamay liwag tayo nagiti nakasasayang apasama. Itibiyag tayo. Saan ko nga mau? Saan tayo amawa na ni tinamnama? Amaw, saan na tayo baybayan ti Diyos? Basun amin na gito'y ni Mayor Placido Tatang. Kadumteng to ti aldaw, apa nagibales. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Burog, umay ka. Natay bagayo, Mayor. Mapan ka kadagiti amin nakatalunak. Ibaga makayat ko'y nakasarita amin. Dito'y kadibalayo. Di pangayabak kadakwada, Mayor. Wen, dito'y tanton na mangal daw. Tada paisagana kapag sasangwan tayo amin at taraon. Ha? Dayamanan no kasta, Mayor. Wen, padasag manabusugan nida. Bareng isardeng da, tilablaban da, apan nakaagraryo din kami. Ita,
Tawanan dagiti ang katugangan at dadaulo. Nakaturog mo iti saklot mo ti apo ko ta abalayan. Wan abalayan. Naimasan ti turog na asipod na kasusaw. Gore ka nga raw ta, mangibiti nakitindayon dito yung sirop ti kayaw ngayon tayo. Ta iso ti pangipaindaam iti apo ko ta. Alaman nga rod abalayan ka ni. Tangana ka. Awin gayam. Ni Miguel, napanan na. Napan nang pukan iti pangadigi iti aramidan mi akalapaw tayo. Una yan di kastoy abi at tayo abalayan. Nakapimpiman ti apo ko ta. Natay lang arudan ti inana. Awan tayo ti namulagatan na abalay tayo. Ay, saan ka kumangagsangit na balayan? Ta mga no, maluyaan akmanan, kat nagsangit akmanan. Lumabalin ka tiyak kayatan nga agarimayang dagit siluhak. Mama, nakita ko matarimor ni Burog ngagmaymaysa. Napanan na ka di. Ibaon ni papang mo amapan mangayap ka dagiti katalunan tayo. Takayat na ida ka sarita. Anya? Dito'y balay ti umayanda? Waniha, kat nagpaisagana pa ni papami ti pangaldawanda iti suki tayo a catering services. Anya? Ang mga ano niya tiramidan da, mama. Di dalapadpadasan ti manggulo iha. Ta sigurado a masaktan dalaan. Sa bagay, addadan to iti poder tayo. Makita lang danto lang manggulo kadakwada. Paltugak. Anya? Wan mama, iswadi dalangan nagpidot. Iti kaaddadan to diti balay tayo. Gulimak kayo. Gulimak. Mire ba kayo, Mayor? Nagulimak dan, Mayor. Mabaling yun, ti agsao. Agya manak na pinatgan yung madlaan, tawis ko. Pinayaban kayo, takayat ko, ngipakamo ka na kayo. Ngawan ko man, ti agin tutured na lumaban kaniya. Tapno di kay may pada ka na Miguel kan Matias. Na kayo tinagpapaor ka na kiti papalay na, Mayor? Awan, pakay naikak, iti pan nakapoor na kiti balay na. Naka si timbaga ni Berta, tulisan ka no na kiti ng puor, iti balay na Matias kan Miguel. Di ko mapagatapan ni Mayor Tisan anasaya. Tauray kalablaban idi da Miguel ni Mayor. Kat di na maaramid ti atapyokin kawana. Naasya ka na kayo. Lakit dit at di kontraan dagiti pagayata. Ala, mangal daw kayo amin ditoy. Tadda pinaisaganak at taraon. Miguel, nabasbasan ta ba dumitiling earth? Agsukat kan, no mainanaan ka. At ne, nabanbanog kan sa unay ang nagpukpukan iti tarikayong aramidin yung akalapaw. Kapay anak kamulang-lang kamat. Agluluha ka manan. Nanang, may saka ang lalaki. Ngayon siya magawin, tinagsak, lumalagip ko, ti asawag. Anak ko, amok, anasakit ken kasi napasama ni Amira. Awan, mabalin tayo. Sursuruan ko man nga awatan. Tawan di asawa. Ay, atik unay ni Amira, nana. Payapinanawan na natin. Saan tayo ating nalibyak tayo, anak? Mabalin, anak ng Diyos na dito'y anak pasama. Saan na anakam, nanang? No dikat ni Mayor Placido tinang ipabaklay kada tayo amin. Dagito'y itaasa ngayon tayo sagsagabaan. Hindi mo kunay.
Nga oray ti panakatay ni Amira at ipabasol mo pa'y kankuha na anak ko. Talaga abasol na jay a demonyo ang mayor ti pa nakatay ti asawak nana. Iso adumteng tulat ti aldaw ti panagibalis ko. Saan anak ko? Di ka kumamangito kiti gura iti barukong mo anak. Ikamang tayo latan iti Diyos na ito yung mapaspasamag iti biyag tayo. Nanang, saan aday jay ang mayor Placido? Saan kumaan na tayo ti asawa? Iso ala na kintek. No nagramutan ti gurak kinkuana. Ani, saan mat unay nga adu dagiti pinaisaga na mataraon? Saan mat lakta na ibus? Gabotado, kadagiti katalunan tayo tinaging babain arangan. Iso nga ito tinabati. Saan nga ta dagiti naging babain anangan kat dagitin tumang kontra lakta kada tayo? Mato abanggis, no adalamadamag ko adyag tungpal, iti pagayatak. Ida katalunan tayo. Wan kasano no agikaro kanto inton eleksyon ha? Saan ka ngagdanag? Nakaurnungak manen. Ititad ko a kwarta ka na gitiborante. Wan gamsaan mat nga amin ama ikam iti kwarta kat sikat ibutos da. Pono na ita. Ngam dagdakal met lati panangabak ko no adan to manen kwarta. Nga itad ko kadakwada. Gusto na na po. Sumanting kan ngagsangit. Kadulong tigapos mo. Alayan. Apaya di mo't la sumardengan ngagsangsangit ti apo ko ta. Magsakit samot ti tiyan na. Tiyak man amo abalayan. Ikay pa'y apas-pasuswag. Di namit kayat. Harun gayam, napananayan ni Miguel. Yak ngarod na si Putan no nagturungan na. Nakita itay nagtugtugaw iti punti akasya. Nakaligliday. Itay kwan awan magtayin. Saan nga taan na panmanan nagbakir iti talikayo? Apatak din nyo akalapaw? Kumplito ang tinabakir may. Agpatakder kami kumangarudan iti kalapaw. Awan magtayin. Napanan na nga tangarugan. Sa bagay. Saan mo't nga ubing nga basit ni Miguel? Sumangpit tulatan no sa di naman tinapanan na. Amira, kumusta ka? Anda kita iti sakanan ti tanan mo. Anyan na nagsakit apan nutun ti kaawan mo kada kami. Ayatin ka unay. Gamapay pinanawan na kami muten. Anya day dyan nagkarasakas. Kabusor nga ta. Uray saan ko pa'y unay nga mungaw sa rin ti paltog ko. Makitin na blaak no kabusor day dyan nagkarasakas. Alingot iti maray manipod iti kasamkan. Matay ko. Napuntag. Addan isang pet ko asinami. Kumusta? Di may patpatakder a pagadalan, Borog. Danda ni malipasad mayor. Nasayaan no kasta. Kaya't ko makita. Inagaroda ni Rawar Yelugan. Tayin tayo, mayor. Wen, oray kat Sabado mo tita. Awan di sa Recoye munisipyo. Iso pasyaran tatagiti proyekto. Sige, mayor. Inagaroda ni Rawar Yelugan. Iti garahe. Ani, papanan niyo? Agripina. Pasyaran ti may patpatakder a pagadalan. Umayak mat.
Kaya't kumat makita man ti proyektom. Sige, tapno makita mo. Uray katawanan dagiti mangriribok iti dayjaya proyekto. Di mo ka di pa'y nadamag no sa dino tinakaypadpadan da. Damatyas kan Miguel ti kayat mo asawan? Saan pa kan may sasanak nga interesado ka na kwada. Mala, sapay la kumatawan ton timang riribok kada tayo. Awanitan, tanakadayon dagiti sogsog akan nayon amang kontra kanya. Husto na po. Sumardang ka nagsangit. At ngayajak pa'y nakadutaw. Ang mga nudan dani na sumangpot ni tatang mo. Wala, sumardang ka na po. Nay, kaslatang nakam ti apo ko tabalayan. Dahil ti panangibagam asumardingan, insardeng namat ngagpaso ti agsangay. Uwan na pala yan. Nay, apay nga raw na si kamot tan ti sumublat nga agsangay. Dapat masya na una iti ako ko na balayan. Tadi naman lang balik na ti bahal ti pamating ti inana. Apalayan, pangasem, di mo ko man ipalagip ti anak ko. Kasla madudog tirig na tunggal mangag ko ti sakit ti apo ko tabalayan. Takas nalasap sa pulit nagtati inana. Awanan ng pain na dyan, Mayor Placido. Hospital ko matinaganakan ini ti anak ko. Lusaan na tayo riniribog. Lusaan na tayo nga inabog akas lamanok. Itibukod tayo abalay. Mamalin na si bibiyang ko mahapti niya Mira balayan. No doktor ko matinang asikaso kun ko alay din aganak. Pagdanto daw asingirak na jay a Mayor Placido. Sana may sa ti aldaw abalayaan. Tatang, nanang, Ni Miguel, isudaitan sumungsunga da balayan. Anya jay imbaklay na. Anak ko, anya daita inbaklay mo nga insangpot mo. Nay. Nay. nagdagsan. Baboy, Alingon, nanang. Kasano ti pan nakaalam na itang alingaw baraw? Kuha. Anang tatibagag. ay sus, agsangit man yung tiapo ko. Ay, mabiit lang nga po, kumaya ka. Apaya di mo sungbatan ti saludsod ko baraw. Kasano ti pan nakaalam itinsangput mo nga alingaw? Kuha. Ibagak ka na kayo, tatang. Ngam diyo ko maibagbagakin ni nanang. Pinaltugak na ito nga alingo. Anya? Saan pa yung amo ni nanang? Anak kagatang ak itipaltog ko. Iso adiyo ko maibagbagano kasano patay ko na ito nga alingo. Sige. Agtalinad apalimad ti kaadan ti paltog mao. Ti kanaway anak kabatay ti bukot tinuang ti paltugak. Itan. Uy! Napuntag! Talaga na talang di pulso ka pumaltog. Uray agdan makainkwentro ka ba nagdagdagas sa anak ton amabutang. Ani, dadanimat gaya man malpas ti eskwilaan tayo. Well, sigon kan engineer. Finishing langen. Apaman na malpas Agripina. Paisarunog ton, dagiti may patakder nga apartment kan restaurant. Awan ton ti problema dagiti mayat nga agadal, iti pagadalan tayo. Anyan to nga ron tinagan ti may patakder nga eskwilaan tayo. Yak pa'y nakapanunod, no anyan to ti panagan ko. Mabalin mo tanagan mo ti may panagan. Wenusam, nagan ti anak ta. Mala,
Santa pa'y pagsaritan ti ipanagan tayo iti madama may patpatakder nga eskwilaan tayo. Tati pa'y matnalpas. Wen, bareng makapanunot tayo itinapimpintasan nagan ti pagadalan. Naubon ko amin ay. Nay, abalayan. Apay nga iniwam iti na impes amo inubon ta karnet alingaw. Gapuntasan tayo mo na basta masida amin. Isa pindangan tayo anay ti dagduma. Isa na impes ti pan nakaiwan na. Kan naubon. Tapno sana madadaan. Kahit tingarod tinuptupok mo nga ulaw kas kada kukaw da balayan. Dahil jayat kasi nantayaw ang may dulain. Tapnusan may tamabulaw. Isaw ti pamuspusan. Tapnusan na madadaan ti naano pan limigil. Ngala, nasaya at unay no mapreserba tayo ti pinartiyo nga alingo abalayan. Ang sa dinon tayan ni Miguel. Huwag nagpaisak. Awan mutan iti ayan na itay ngagbalbalsig iti kayaw. Nagtunungan na nga ta. Sa di man na nagpakada-kada ta. Adalas siguro na pananabiit. Ay! Anya tayo tsaya na kanal buong abalayan. Adan samot tan pinaltugan da. Dito'y kalaga palayan. Inaktitaan. Ay, mabuti na't nagmaymay sa abalayan. Di na kumapanawan. Saan damot ngagmaymay sa? At damot kaduam. Sino kumatikaduak? Ti apo ko tamat maturog itindayaw. Bantayan. Saan ako nasurutan? Kita agnuan niya na di apo tao. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Si kakaditi nagpaputok itay. Nay, ang luluwa ka man ay. Wen, siya, tinagpaputok tata. Impapas mo tijak mas bahalan asanang iti barokong ko. Basol ni Mayor Placido ti panakatay ti asawa. Nuwad daman basol ti mayor. Tilang panang papanaw na kada tayo ide. Awan direkta basol na iti panakatay ni Amira. Adda tata. Adda. Anak ko mga iti direkta basol na. Ay, kuwa. Saan gayam ang masapul nga ibagang? Mama, kumusta ti panang pasyar yung iti maipatpatakder ng eskwelahan tayo? Danda ni malpasan iha. Ket pay saruno adagos ni papam ti mangipatakder iti apartment ken restaurant apanganan to. Dagiti mayat nga agadal iti eskwelahan tayo. Mayat dagiti na panunot ni Papa apamastrekan tayo manan iti kwarta, Mama. Waniha, talaga amasirib ni papam no may panggap iti negosyo. Sapay la kuma, tanatalnaitan ti panunot na. Taawanan dagiti bilbilang na akontrabida una iti biyag na. Sa dino nga taitan tinapananda Miguel. Napandan siguro nagnay iti ada lugar, Mama. Di saan kanton ang mga anak iti bunyag? Tadi mo matamon ti ayan da iha. Awan ti mabalin. Hello! Apa yan di kasulubad no asino ka man? Di nakpagang angawan. Di mo ka di amo asyak ti mayor? Di papang mo iha. Bag, Ada kasarsarita na iti cellphone. Asino nga taday diyang yung mawag kan kwa na? pato apang is. Ha! Ay, honey! Ha! Apay nga imbarsak mo matenta cellphone mo? Masurunak iti umawag. Kapay, Papa. Anya din bagana. Awan pulo simbagana ta di matagdagari. Pagang agawan nagsanguray no may saka mayor ti loko. Mala, isardeng mo tiyang pungtot. Ano ma-high blood ka, honey? At daman kit damagag kada kayo, Papa. Parang numayaw-awan niyo ti pungtot tiyo iti imawag. Anya ti damagam. Nakuna ni Mama, adandanin malpas di maipatpatakdar nga eskwelahan tayo. Nakapanunot kayo ka din? No anyan to, ti panagan niyo, Papa? Saan bay? Agbambanunot akbay lang. Agripina. Awan pa'y matinapanunot ko.
Anya nga tagagpaiso di napintas nga ipanagan to iti pagadalan tayo. Kanawan ti may singasing yo. Siyaglat ang arunan ti mang panagan. Ano di kayat mo amay panagan, ha? Ah. Tilatanagan mo ti panagan tayo, Agripina. Anya? Mayat samat na tinagan yung agpaiso ti panagan tayo, mama. Agripina Elementary School. Saan ka diyan napinta sa denggeni, ha? Mayat, papa. Aproba kiti day taanagan to, iti skulan tayo. Adan to kumamit nga rodnagan, ti may patakder nga apartment tayo. Ah, Oh, dinagan to matan ni papa. Placido's apartment. apa to apanggis? Mayat, honey. Ah, Ket, gapo tanagan ta dagiti do amay pasdek. Ket, nagan tumatan ni Chloe ti may patakdera restaurant. ha? Yan? Nagan ko? Uhan iha. Awagan tayon tumat iti Chloe's Restaurant. Karong bata ka, mabalin kon ti mapan. Apalayan. Papanam ta imbarikas mo matabo ng mau kan adapay igpil mo asakaw. Agsubli ak iti San Simon a lugar tayaw. Anya? Ay, anya tirantaam iti pimanawan tayo alugar balayan. Inagmangala iti kanin tayaw. Adapay nga ron maalam, hidin to ta pinuuran damit dagiti balay tayaw. Inakaagkali iti mulak a kamote. Dumapaya mabalin na pangisagpawan iti si datayo a karne. Apay ngagsangit kamot na balayan. Kaputa, ay ayag una itati ka sa saan tayo abalayan. Awan na nga rudan balay tayo. Awan pa iluto tayo amaga sa kanin tayo. Sana bala? Dumot tinaluto a karne. Wan, agpaiso nga ti si datayo. Tanakaanop iti alingon ni Miguel. Ngam, awan mat pangipanganan tayo ngayon na po. Isungarod ngagsubli ak iti lugar tayaw. Tapno inak mangala. Darasit ti magna. Tapno makadalo na kadagos iti papanak. Ano na di kasla? Kung manarasakas iti likudak na magnaak. Kasla damang sursur kanyak. Magnaak lata. Tatang, Miguel! umaayak mo titipapanan nyo. Kung naktupay kat nga damang sursur kanyak. Siyaklatan nagsubli iti San Simon Marauk. Kaduan kayo, tatang. Ang mga nada makakita kada kayo at tao ni Mayor. Kat pagaramidan da kayo iti dakas. Sandak mo't nga taadang ran. Taamo na mo't alakaya kaon. Nasaysayat mo't laang no kumuyagak kada kayo, tatang. Tapno kaduadak to ang magbagkat. Karagiti alaan tayo nga basto tayo. Kasanaw no birukin na kanya balayan. Bayan nga lata no birukin nak, tatang. Sana makadayo iti nagpaingan tayo. Tadda ti apo ko yo ngayon na. Sa bagay. Ngalahin ta nga rodan. Tapno makasublita mo't la adagaws. Gusto na po. Sumardan ka nga sa angin. Ay, sus. Ay, nag-adda na kitong tinagrunga. Ay, naluko ka dun sa amatay apok. Ay, Miguel! Miguel, umay ka man! Awan mata ni pagtugtugawan. Tino nga tama ng tinagtulturangan na. Ay, naapok. Dudua atamanan. Iswa sumardeng ka kuman asangit. Agripina. Anya tikit kita may ti kalendaryo. Honey, dandanin ti petsa 28 iti daytoy abulan. Awan ka diti nakalalagip kan ka iti dayta petsa? Pato abanggis. Awan malagip ko. Wan. Hindi ka man langan. Aguray ka. Ang panging gawid mo titakyag ko. Kunak
tupay ang nalipata mo. Gapula ta bumakit na taon, iso ang nalipata mo tinaglabas. Hanggang di sasawam. Yak mawatal di magbaga Agripina. Simperkwensa. Na, Talaga ang nalipata mo? Nagmahumausan ti panagayat mo kanyak, Placido. Ba't ko abanggis? Petsa 28 iti daytoy abulan ti panangaklon ko iti ayat mo. Ket ti sumaruno atawan iti agpada abulan ken petsa. Isumat ti panangikasar mo kanya. Awan gaya man niya. Manungarod atawan itan nga agdenden nata akas agasawa. Alaman no mo? Di nakmalpaspasong bata na kasta. Diya ka mo naman natawan nga din nata nga kasawa. Naku na dyan munisipyo. Aguray ka. Ibatam di takyag ko. Di nakikakawin Agripina. Saan ka palubusan arumwar? Aging gaajak may palagipkan ka silver anniversary tanton. No petsa 28. Kasta ka ni. Uhan! Kat kayat ko apabaruan tamat dagiti karing karita. Kaya't mo asawan, doble ang tatang kalaysa. Wan! Tapno mas strict mo man ti simbahan. Kayat ko anabongbonggan to ti panang pabaruta iti karing karita nga agasawa. Kaputa silver anniversary tanton. Anya. Tatang, nakadado ti bagas ti kamuti ngayon mula yo. Adon ti nakali tayo. Mabalin tayo tagsubli ti nagapuan tayo. Wen barak. Intaro na yung tabang na makakita ka data dito kat mapandagi pulong ka ni Mayaw. Ni, tatang, ni kaig mi. Suday tao masidag. Adaw ko na ano. Alam, purayan ta kumustaan taman nagiti kakadwata. Anya din bagay tayo kin ni Papa, Mama? Ti umadani na silver anniversary ni ha. Anya? Ay, wen gaya man niya. Dandanig gaya man ti wedding anniversary kin ni Papa. Wan, ngam nalipatan nan. Takasano, kat saan kayo mat ngamin ang nagsilselebrar iti napalabas adwa atawan, Mama? Wan, hindi na kumamat lip-lipatan ti maysa akapapatgan apit siya kada kami ha. Bakit anya nga ti plano yo iti umadanin nga anibersaryo yo, Mama? Kaputa silver anniversary ni. Kayat ko abongga ti selebrasyon ni ha. Anya? Kayat ko apabaruan mi ka ni Papam dagiti karing-karimi nga agasawa. Tapno mastrek ni Papam ti simbaan. Mayat, Mama. Napintas day ta plano yo. Suportaran kayo iti day ta. Napanangatan ni Miguel. Naapay nga aging gaita kat dimit lang sublay. Nanang! Damigil kini abalayan. Isuna na kitang sumungan ang nakabakla iti sinakaw. Waray siyak, tatang. Napalalo ti katang ko. Simurot ka kini abalayan. Wan nanang. Jak nagpakadan kada kayo iti panang surot ko kini tatang. Ang mga nudidak palubusan. Talaga adi ka palubusan no nagpakada ka kumakanya. Mabuti nga kagmay-may sa ditoy. Saan ka nga may sa tandabot ti apo ko ta abalayan? Wan, nga maladaga paylaan nga balayan. Ang mala, saanan aday tatitupi ko tayo. Anya ay dagiti insang-sang putsi abalayan. Iti nakasakaw nga baklay ka. Kamutay ti nagyan na abalayan. Dahil timot binaklay ko. Bagas nanang. Anya, binaklay mo dagita manipo di jay San Simab? Kinabaalan nyo adua? Asidig lang tinang baklayan mi nanang. Tayin sa kami dagito itinwang ni tatang. Inalamin dito'y bantay dagiti dingon mi. Kasano ang naukod yaw? Idin to tadaawit yaw? Intulnog na kami ni Igmay abalayan. Nakita na kami kan Miguel. Anya, ay kahit ayan ng arudan ni Igmay. Naparan nakanupay papanan na sa balay.
Amo na ka din, anabalo ka, Miguel. Saan, nanang? Di mi imbaga. Nangalaan yung aruday tabagas. Internig may abalayan. Nalaing kayo na pumaltog, senyorita. Talagang asintado kayo matan akas laki ni Papangyo. Wan barog. Kat awan timang rabrabak kanyak amang kalaban. Ta sigurado apal tugak. Senyorita, ti panagikot iti paltog kat masapula kalmado la. Taad adda am isagmak ka. Nukasla, ipalastog mo ti kabalam. Dinak man sir mo na nakastaborog. Politician ni Papangyo, senyorita. No adda madisgrasya mga po iti paltog. Sigurado asaan lang asika ti babalawanda. No dikat pati ni Papang mo. Alawan, brog. Husto day tan. Ama munak, isasan kang agin lalaing. Syakit din, ti sermonam. Nasayata na sa pakamatlaang nga si Mang Pat Placido. Abay, inururay mo ka di tisangpat ko ang kripina. Well, tada na patag unay a pagsaritaan ta. Anya man ang di magsaritaan ta. Di may papan iti naibagakken ka apa nagselebrar tanto iti silver anniversary ta. Naira na nga danto meeting mi amayores iti naitangal daw. Iso ngayon ton maminsan lang natawan, di pa nagsilibrar ta. Anya, sinvergwensa. Tanam na maam ka di asibibiyag tantupay aduan ton sumaruno atawan. Na, rabay ko maasam, itintutawan mo't sa gitadwa, nasalon na mo ang kripina. Saan tayo nga igam ti biyag tayo? Di tayo mo, no anya ti mapasamak inton bigat, wano inton sumaruno a bigat. Ha, Anyan tulakit din iti sumaruno atawan nga ibagbagam. basta diyak masango, iti naitangal daw, at danto meeting mi. Tanapat patid ka dito ibagbagam a meeting yo ama mayores. Ngamti pa ng pabaruta kadagiting karing-karita nga agasawa. Ah, Uno. Ada ka di sa bali nga ay-ayatem. Ha? Isu adi mo kayat asilibraran ta ti silver anniversary ta, Placido? Naibitin kon lagi tilata pagpraktis sa maapumaltog, Miguel. Sirigimon ti kayat maapuntiryaan. Paltog amaw. Wen tatang, Anya kadagiti nakabitin ti una apaltogan. jay akin nga tatang. Kampay di. Kat ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti kababay na alata. Dagiti mo't asungot agorjana. Sige, tiraam nga ron ay. Wen tatang, dagiti nakabasol kanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Dimbad na oras yumanen papagayam, itarogon daw ay kaya timtay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ni Senyorita Chloe di dumdum sa ag. Umay dito yan. Amira? Senyorita, apay niya may kayo? Sumurik kayo kuma. Saanan? Di magasag lang. Tanagapo kiti may sa abarkada kiti kabang ibang abarangay. Ada ka di napatag nga ipagayo? Ada. Tay di may kami kini mamay di ospital. Tapno mangtad kami kumaititulong pinansyal a para kinitatang mo. Kat ada na ibagak idikan ka adi mo nasumbatan. Anya day chay? Jak pa'y kat malaripan. Kuna kidi nga anak kakitibon niya tipas ngay mo. Kamti mo mat sinong sumbatan. Iso di magasakit ha. Tapnamuak no niya ti sumbat mo. Kwa, senyorita.
Ulita, Kamira, siya ko na mismo tagpresenta nga anak ak to ti Bunyag ti pasngay mo nga anak yu kinimiket. Kayat mo ka di? Kwa, pwede ka lata makasungbat. Wano, pudno ka di tinadlaw idi ni mama kanta. Adi mo kayat nga anak ak to ti Bunyag ti anak yu. Sana takas ta? Ngaman niya, pwede mo ituloy ti agsao, Amira? Amira, kasasarita ka. Senyorita, kinagpaiso na. Talaga adyak kayat nga nakam to iti Bunyag ti anak ko. Aniya? Ngamin kat, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo iti Bunyag. Anya? Ngamin, sana may kari ti anak ko nga agbalin nga anak mo iti Bunyag. Nakurapay kamilaan. Mabainak. Ang mga wag tukan kay iti kumadre. Dahil talang tiga po na. Amira, siya ko na mismo tagprespresenta nga agbalin to aninang itipas ngay mo. Katawan ron ba nga pagbainam? Kasakmat nagragat ang mga rakto iti Bunyag. Wanya, mayat kan nga agbalinak to aninang ti anak yun? Sige, Ma'am Chloe. Tatang, nakasarito kong ti doktor yun. Imbagak, ang makawaawid kayon. Anya ti sungpat na ngay baraw. Kunana apalubusan na kayo, nulakit di tadiyo kan liwliwayan ti agtumar karagiti agas yo. Ewan no day talang ti kondisyon ti doktor. Awan problema. Surute kasi ingat ti oras sa panagtumarkaw ka nagiti agas kaw. Adda pa imbaga na. Di kay kano umad adayo, no adda kayon ija balayo. Anya, kasano nga ron na makitak dagiti pimusay kakadwa tayaw no agpupukak latan ni balay. Saan yun na panunutin neta, tatang? Tamaawatan mo dagiti pamilyada. Nga already kay pa'y mapan makilamay. Sana mabalay na jak makita ida. Isong nga ron nga agregita ko na rumbar dito ospital. Tapno maandingay ko ba't ti pamilya dagiti nagpasina. Kapoy ti dayjay ak Chloe. Napilitan na kay manugot. Nga anak nanto iti Bunyag ti anak ko. Malagip ko lakit nga ron ti kinaayap ni Don Placido. Iso ti ama. Ti ipasgay ko to. Ita, anak ni Chloe iti Bunyag. Ti kapsat na iti ama. Ti cellphone ko. Umuawang ni Miguel. Hello, Miguel? Amira, imanugot ti doktor ang makarwaran ni tatang. Kasta ka di. Nasaya at ano palubusan ng ti doktor. Wen, basta di na kan lakit di liwliwayan ti oras sa panagtumar na karagiti agas na. Asi kaswam nga ron dagiti papelis yun na rumor dita. Tapno makaawid kayong matan. Kinagpaiso na. Si kamot ti pampanunong tagiti kadak diti ospital. Kapoy ti dandanimon panagana. Nasulbaran ti parikot mo, kiti Chloe. Ano ti kat masawan? Imay ni Chloe dito'y balay. Indel-del naman ti bagi na ang mga anak to iti Bunyag iti anak ta. Katan niya timbagam? Kapilitan. Inanugot akon. Agyaman ang karoon kasta. Kahit ayom la unay nga agbal na kumari dahi di ang babae. Saan mo takasta? Diyak lang kayat ang mabainan. Sige, agragsak kan. Awanan ti problema, may ti panangidel-del-del ni Chloe nga agbalin aninang ti anak ko. Isti, anak ta, kunak ko ma. Nakaragragsak na tatangkan ti katugangak. Gapo iti umadanin apan nagpansgay ko. Ngamno kasano ti kinaragsak na. Ad-adda pa'y anaragsak ni Miguel. Amo na. Iso ti ama, ti anak ko. Diyos ko, kanyan tulangan ti masao kanyak ti asawak. Na maduktalan na asaan nga iso ti ama, ti anak ko. Ania, hingkay manan kan borog yabang tay. Wan papa, tama panak man na naging sayo a pumaltog. Hinton bigatan ti babanyo. Tada pang ibaunak ni borog. Anya,
Pangibaunan nyo manan kan ko, ana. Ibaon ko amapan kadagiti nataya naman nalon. Tanas ken nga danto may matindar aka pamilya ta iti press conference ha. Apa kayo tiyo nga daw matender at kapamilyada, papa? Gapo tamang tidak to pay kadakwada iti kwarta. Nga uray no igatang danto lang iti pagkapida wenno pagpakapida kadagiti mapan makilamay. Papa, nalabas una hindi pagpakita yo at kinasaya at yo kadagiti kagurugkura yo aman nalo. Gayat ko nga danto pagbabainan unay. Dagiti tultulunga kita anatayan. Tabareng sandanto na makiraman. Iti lablaban da Miguel kan Matias. Chloe, apa yan na kami suot kay, ha? Gapot na masurunak kin ni papa. Oh, adya di kasurun mo kan ko na. Imbagak kan ko, ana. Amapan kami kumakiniborog inton malam ijabantay. Ngam, di na pinalubusan, mama. Tada ka no pangibaunan na kan ko, ana. Nasaya at mo no saan na pinalubusan, iha. Tadyak kayat amapan ka man na ginsayo a pumaltog. Mama, mayat kayo man kan saan? Agin sayo aklat ta. Kaya ko ti agbalin nga asintado akas ken ni papa. Natangkad na talaga ti ulom. Wan, mama. Iso adidak ko man lapdan amapan agin sayo. Tadidak tumat la maisuro. Wan gayam. Amang ano diyo pa'y amo anapanak ije balay damiken, idi namin sangal daw. Ah, adya tinarabid mo ijay, ha? Napan ko kinasarita ni Amira. Tinamat ko, no kaya't nakmatlaan ngagbalin aninang itiipas ngayon to. Simbergwensa. Si kakit din ti mangidaldal iti bagim ang mga nakto iti bunyag. Anya ko mama. Anya nga ti ko na ni Amira. Dayjay, nakaragragsak, mama. Anya? Ang mga nukong kunamlaang dayta. Tay di adda tayo iti ospital kat di nakasinungbatan, idi imbagam amay sakan tong agbalin aninang inton may pasngay na ti maladaga. Kaputa mabain ka no idi, mama. Mabain ka ta kayo ni Amira. Isultan iba ka. Makamuti ta. Ay, dayta. Nakarubuat ako. Mabalin ko di mapan. Miguel, apa nang? Iti opisina ni Abogado Macario. Inak nagpabalakan. Noan niya tirumbeng nga ramidan ni. No, ipusbon mi pailaan, no ituloy milatan kada iti kakadwak ti mapan iti opisina ti dar. Ipuspon niyo pailang timapan. Agladladingit pailang nagtinatayan. Noan yan to ti baga ti abogado mi. Isunto mo ti idanon ko kada iti kakadwa mi, asoroten mi, Amira. Ano may sakit ngayon may ditibantay. Talaga kaya't ko nga mindagin sa'yo. Ha? At tadakala tumatayab anak kabatay iti dayjasang. Anya nga tano iso ti ponteriya kapaltugan. Wan, apay kitin asaan. Buisit. Saan ko natamaan kat timayaban? Ang nagtisumat lang iti sa paniasang, Ada sa bala ng paltog iti dayja at tumatayab kat nagnakan. Ada ka do ka tao diti bantay? Natibagam ka na kami, Miguel. Inaangay ko rito yung emergency meeting kakadwa. Takayat ko ngay pakamo kada kayo tinagsaritaan mi iti abogado tayo. Saan tayo kanwa mabalin nga ipuspunti intay panakisarita iti masiknan nga opisina ti gobyerno? May papan iti ilablaban tayo. Ituloy tayo latta ti makisarita kakadwa. Sige nga rudan, asikaswa madagos timbagak. Bye.
Sino siya kinasarita mo iti cellphone mo, honey? Talaga mo nakakanain o nakasaritak. Ti sekretarya, imbaga kunkwan ang mga nga iti press conference inton malam. Ada importante nga iwaragawag ko iti publiko. Anya manan ti kayat mo amay bunanag? Ti siyak, ti mangsong bat iti amin nagastos dagiti natay katalunan tayo. Uwad gayam, nalipatak mo na sinaludsod adagos itay simangpat ka. Anya ka diti sarita niyo iti manager ti punirarya. Imbagak, asya kung ti mangbayad iti amin, amagastos iti panaka imasayag da Agripina. Manungarod ti bayat ti serbisyo da. Aging gaamay tabon dagiti bangkay. Nasuro ka bilyon na pesos. Anya, dagdag ka la kandidad. Gaputa saan agagangay alungon ti pakailungonan da. Amin da karwahin ton may tulundan iti maudi a pagtungpalan da Agripina. Sosyal da, lukas da. Uray talang maudi agundaway. Ti panangipakitak met iti kinasayaat ko a tao Agripina. Awanan ti Serbina, Placido. Nasandan nga mo dagiti kinasaya at mo kadakwada. Sana bali? Amo dagiti na panawan da pamilyada. Kanisudan to timang butos kanyak no eleksyon. Sa bagay, amok atak ti kababin dagita. Tapno ad-adda bumanglo tinagan mo katsikan tumanan ti ibutos da amayor inton eleksyon. Amo madlagayam. Kinuray dakkel di magastos ko kadagiti natay aman nalon. Iti met kickback ko ti pangalaag Agripina. Well, amok, isungawan reklamo. Iso, ang mga ngayak iti press conference inton malam. Takayat ko ngay waragawag iti publiko. Nga oray sana nasaya at tilangan-langan mi kadagiti natayaman talon. Nakasagkanak lang ta at tumulong kadakwada. Ay, ang yaman na. Nakasangputak matlangan diti balay ko, Miguel. Uwad tatang, katlaglagi po niyo dagiti bilin kada kayo ti doktor yo. Well, di nakpagdanagan. Saan ko amalipatan na itimbaga na kanyak? Mawan gayam, kaanon to nga iti ipapantapan na kilamay. Saan pala day ti pampanunutin niyo tatang? Tawan mo't pa iti agipumpun ka dagiti awan gasat na kakadwa tayo. Urang, iti ko makabiitanan na panaway na makita kita maraw. Uwan tatang, di kay madanagan. Ta i-tricycle ka ito, amapan makilamay karagiti kakadwa tayo. Burog, ada pa panantayin ton malam. Sa dino, senyorita. Mapantay di bantay. Kaya't kumanan ti mapanagin sayo a pumaltog. Ay, uwan angam. Maera nati pa nagpa-press conference ni Papangyo, senyorita. Ang mga nukasapulan nakto ni Mayor. Tanya ko matipakasapulan na ken ka. Idinto ta saan ka mat a reporter. Tapno i-cover mo to kumamat ti pagsasaritaan ka. Ay, sige nga rodan, senyorita. Awan pagdanagam burog. Siyak ti makamo. Ibagat to kin ni Papa ako yo ganap amapan agin sayo. Mabitla ay, kumaya ka on. Kumusta kayo, tatang? Sikamot kayam, amira anak. Kasi kay sumurag ka. Agyaman tatang. Apay may kapayla ay. Idin ta nakadakdakkelin ti Chalmaw. Kaputa kahit kayo ang makita kan makumusta, tatang. O niya, mayatan tirik na yo? Well, di nagpakadanagan. Si kakit di ati rumba nga maalalayan, tadandani ka nagpasngay. Madanagan na kaming kada kayo, tatang.
Impilit yung nga mentiri mo rin ospital. Agim imbaga nagiti sugat ko. Iswa di na ko mapampanunutay. Di kat di panagsaganam. Ay papaniti panaganak mo ti panunutam. Awan tatang, awan pagdanagan nyo kanyak. At damat ni Miguel kanti katuga nga kamangkita kanyak. No dumteng to ti aldaw panagpasngay ko. Nagdakil ang tatyan mo. Talaga dandanin rumor ti apo ko may kanya abalayan. Sapay kumaa, tanasingpet to ti agbaling nga apo ko yo. Ay, nasingpet daw. Nasingpet akmat alolo na. Kang ronan ti amin. Nasingpet mat ni Miguel nga amala. Apa yan nagsanaay ka ngay. Di ka ka di maragsakan. Makitam taon ti umuna abo ngayaw kan Miguel. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Inangay ko rito meeting takayat ko amamuan ti kapanunutan nyo. No ipospon, no ituloy tayo latta ti panakisarita tayo iti masiknan nga opisina to gobyerno kakadwa. What Miguel? Ituloy daw! No kasta marod, agsaga na kayo. Tainton bigat, sang kamay sa tayo amapan namin. Oh, pinagnerdyos nakborog. Kung naglakit din wada sa bali at tao ngay may dito bantay. Kapoy ti pan nakapaltog ti dakkel abilit. Ang baon nagmadlang ni Mayor. Amang kadwa kada kayo dito yung senyorita. Iso nga ada. Nasaya at no kasta, borog. Napatayab mo matibelik apin toriyam, senyorita. Wan nga rad. Ang babaan iti kanayan apa naging sayo. Makasursuro akto ahos to, borog. Kat, ang mga no nasigsiglatak to pa yan apumaltog, ngam sika. Anya, ituloy ulat natin kay panakidayalaw iti masaknan nga opisina nga akin jurisdiction iti ilablaban tayo apan nakaagraryaw nagtisok-sukayan tayo adaga. Wen tatang, isuti na pagnunumuan mi kadag iti kakadwa tayo. Unang nakamasayag pa lang ng iti kakadwa tayo. Abiktima ti panagbutak ti granada. Sana bali tatang. Uray awan latan ti umay mangisuno kadagiti natay kakadwa tayo. Mawatan mi matagiti natayan. Nala, na kayo ti makaamaw. Uray da kayo tatang. Saan kayo tulatan ng umay? Tamumi mo ti kasasadyo. Sana mabalin Ure kastuyak ket umayak. Padamagan na kayo tulatan no anyaman dagiti mapagsasaritaan minto tatang. Kaya't kumatamang nga mismo dagiti mapagtutulagan. Gusto nga umay nakto i-tricycle, agkuyog tantaw. Ay na, alawan tatang. No isuti ko na yun. Isurot kay tulatang arudan. Anya, sumurot ni tatang iti papanan nyo yung bigat. Well, agragot mo't nga umay. Isong agkalugan kam tulatan iti tricycle ko. Anya mo ni tatang. Agpapaimbag pala. Di lakat makapaimbag nga amunan santo sumurot kada kayo. Gaputa isuti leader mi. Kat dayta ti gapunang agragot latang nga umay. Nga uren no adda pa ilang rekreknaan na. Inakto ka sa Rita. Saanen? Saan ka kuman nga agban nun? Nang runakat ni. Dandani ka na gana. Nasaysayat mo't lang no mapanak tagwat-watak. Saan ko nga nugutan? Dandani ka na ganak. Iso nga no agragot kalata amapan. I-tricycle kalatan. Sige, agrobwatak lang, Miguel. Napitinag mo. Tibunga ti kay mito, senyorita. Lumalaing ako na pumaltog borog. Tantanikan maartapan. Dito'y kailang arot, senyorita. Tayo nakpidutan. Sigurado lakit di amaragsakan ni Papa. Numaamuan na nga inutan sumigsiglatak apumaltog.
Tatang, saan nyo ko mga arisgaran ti sumurot ka da Miguel inton bigat? Sana mabalin nga awanak iti pagnada, anak. Tasak ti pangulo da. Unang agpapaimbag kayo pa'y laeng. Saan pa'y anaimbagan unay na kita sugat yo? Mayate, naglunit mo rin lang iti na dumasugat ka. Kitam na. Wan nga pa'y so. Naglunit ang dagita sugat yo. Saan pa'y anaimbagan unay tatang? Agdara dagita ano mas hakid. Ore, anya ti ipagbagam. Sumuro taktulat na ka na Miguel inton bigat. Tatang, Tapos uya mo ni tatang, iti kayat na Amira. Oray kat, syakmat ti kalugan na. Ure di na ko may nagasanit yung bala inton bigat. Mga rakilaak iti pagluganak. Tapno makaumayak laang iti papanan niyaw. Nangag mo. Nasaysayat apalubusam latan ni tatang nga sumurot kada kami. Dakdakas, no mga kilan tukit di ngagpaiso iti pagluganan na. ay, oo na yan. Nagrigat-lagat nga isuro na yan tilakay. O sige, makamukay man langan, tatang. Mayor, Abay, anya ti masidagam burog. talaga dilat ta sa mardang dagiti katalunan nyo. Amang kalkalaban kada kayo, Mayor. Abay, Gapot na nadamag ko nga amin na katalunan nyo. Wira ti pamilya dagiti natay aman nalon. Kat mapandanto kanumanan amin iti opisina. Apagpatulungan da, Mayor. anya patwa panggis. Talaga asam dalabta sumardeng. Talaga nasagad unay ti tarigagay da. Ama ipaima kadakwada dagiti daga at tartariwidwidan da, Mayor. Sino man ang timang ibuso no mangi dadaulo ka na kwada? Ay, siyempre. Sino kumabay no saan adagiti agkatugangan amatyas kan Miguel, Mayor. Anya. Talaga abuong tiulok dagiti nga agkatugangan. Napunwa na kon burog. Ipataw kon kadakwada ti husto apanusak. Ay, anya ti plano yo, Mayor. Bagayo lang kat nakasagana amang ipatungpal. No tarigagayan nyo amaon natin dagiti nga agkatugangan. Kat ora mismo aramidakon. Saan? Yakmat nga ron kaya tamatay da, burog. Ta sigurado ang maapiktaran ti kinamayor ko. Ay, anya nga ron ti ipataw yo apanusa kada Miguel kan lakay Matias, Mayor. Katakitan na katalunak. Papanawag ida itinagak. Anya. Mayat, Mayor. Nakamay-mayat day ta nga ipataw yo apanusa kada gijay nga agkatugangan. Talaga ba't, burog? Napanan di asawa, mamira. Anyan to nga tati may sangpot na adamag iti papananda kada abalayan. Sapay ko ma. Tadanton na pinta sa damag inton sumangpot ni Miguel. Nabayagan ti panangilablaban da ama agraryo ko man ti daga ataltalunin tayo. Kaputa, politiko jay apot talon. Iso anariga ta maagraryaw. Wan nga rod. Ngam gaputa adumutin ti mayat at tumulong. Iso napingat mo tin datatang kan Miguel. Gaputa adan kakadwada. Sapay la ko maanak ko. Tadungtong tumitlaang ti aldaw. Amagunod tayo tinabayagan akalkali kaguman tayo. Anya ti kunayo, papa? Plano yon nga ikatanda Miguel. Kanla kay Matias akatalunan tayo. One, isuda ang balbalin buong tiulok. Iso nakapangedikon. Ikatatidan ng katugangan. Mabalin ka di, papa? Asaan pa lang akadagitoy ti panangikat yung kadakwada? Tapay! Anya ti rason, akayat mo pa ilang ay tantan. Gaputa mga nugurain naktumanan ni Amira. Pato panggis. Man ano ko maaguraan na ka. Anya ko matinasakit na bakrang mo, nukas tati mapasama. Anak
Tungaro tipas ngayon ng tunga anak dakin ni Miguel, Papa. Pato pangkis. Di saan munton nga anak ni Tibonyag. Wala nga, Papa. Ha? Nuan niya timbagak aramide. Ulitig tumanan. Ikatag kita. Ada ka maggaya, Mang Miguel. Napintas adamay. At danton umay mang survey, karagiti taltalunin mi ako ka ni Mayor Placido. Ha? Nasayat ano kasta? Wen, ang damot langan pagdurdurasan ti lablaban ni. Ay, Miguel! Amira! Ay nga, at nasaan anasayat adama ganang ko ititerse na anak ko. Ha? Anya dayta, nanang. Una yan. No, ada napintas adamay. Adamot saan? Nangag ko, apag sasaritaan da kumari ko anang, pasyo ken Mari Chris, nga ikatin na kay kanon ni Mayor akatalunan na Miguel. Ha? Doa kayo kiniabalayan Matyas. Ano niya? Apay ko mga ikaton na kami akatalunan da, nanang. Kanayon mo't ngayt ito ni ti abang titaltalunan mi. Dayta saan ko ama sugbatan ng barok. Ngum dayta tinalawag anangag ko apag sasaritaan da. Sana mabalin nga ikaton na kami ni Mayor. Dayto yung tibagbagak, Miguel. Nadamag na siguro ti saan niya pa nagsarsardan. Nang runakat napan kayo ti opisina. Kaya't na kayo nga ikatan ni Mayor, akatalunan na, gapo iti dayta. Amir, rumwarak. Amwak karag iti tattawa. Noan niya tipod no. May papan iti da ito'y adamag. Mabitlaang umayakon. Abalayan. Ayan ni Miguel. Ay rimuhan abalayan. Apay ka de. Sige, sumrot ka. Adda di ta sa alas ni Amira. Agyaman na kabalayan. Tatang, na kayo magkayam. Ada ka di ba gayo? Ay nabalasan ka. Ada nakamadmad yan na damag ka. Ha? Isugay mayak ka, sarita kami kung may asawam. Ha? Anya tinadamag mo abalayan? Insaw-saw ka na ti Mayor kadagiti tattao. Ngay katin na kamin kan ni Miguel ang katalunan na. Anya? No kasta? Husto tinadamag yung iti tersina na pananyo itay, nanang. Unak to pay asaan ka nagkamali itinangag ko asaritaan da kumari ko anang. Amoyo matan, abalayan, Amira. Wun abalayan. Iswa rimuarti anak ko. Takayat na apen ka no agpaiso wenno saan tinadamag tayo. Paisaw abalayan. Tawan ko matikas siya nga istorya no saan anay sao ti Mayor. Nangag ko itay itinapanak. Apagiin istoryaan dan timbagayo. Apan ang ikat yun kada Miguel kan lakay Matyas akatalunan nyo. Nasaya tunay no kasta. Baring agbutengan dagiti salbag ngagkatugangan. Ay, sigurado nga umay dantulaki di makisarita kada kayo, Mayor. Oray umayda. Saan kon nga ibabawi ti panangikat ko kadakwada. Iso dati kan kanayo na buong ti olok. Nauma kon itar aramiden da burog. Nung arod ibagada, ngayt itadamat ti abang dagiti taltalunan da. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato ka pangkis. Di nakman pagsaludsudan ni kasta burog. Ay, Mayor. Posible nga ilaban da ti karbangan dakat. Anya ti amoyo. No saludsudan danto kada kayo ti naibagak. Makamuakton. Basta'y katikidan akatalunak nalpas. No kas pangarigan. Taumay kada kayo da Miguel kanila kay Matyas. Kat dumawat da iti pamakawan. Anya ti isong batyo, Mayor. Pato ka pangkis. Saan ko idang na mabakawan. Gaboy tar aramiden da burog mawatam. Dinto nga tamalunag tirik tayo. Gan dinto nga talumok ng tibimaton apuso yo. No makita yo ila nga agluwa iti sangwanan yo, Mayor. Orayan niya panagarte. Tar aramiden da burog.
Santon, ama barus ngi tinalpas ko nanay ka ng mawadam. Anya, kasta ka diti kinatangkan ti desisyon nyo, Mayor. One, iso nga galwad dagijay nga katugangan. Malas da, tanapug sa ti pasensya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga, nakita kayo kinitatang? Saan? Apay ka din. Imay dito'y balay kat sapsapulin na ka. Apay ka na. Nadamag na mutan ang ata ti sayang guseng. Ngay katanda kayo ni Mayor Akatalunan. Talagang agpaiso, Amira. Aro tinang ipanagnak ana isawang ni Mayor ngay katun na kami kinitatang akatalunan na. Anya nga rati pang panunutom ita. Anya't aramidan nyo kinitatang. Mapanak iti balay na. Kat agtulag kami no anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Sige nga rod. Barang naadaitan ni Balay. Ngam nagsarak kayo. Anya nga rod, tibagam nga ramidan nyo. Ibagag. Ngayon kamanan kasarita ni Mayor. Anya? Ibagamikin ko na asaan abasta maikat na kami akatalunan na. Tait itid mi mo't ti abang dagiti taltalunan mi adagada. Ala, sapay ko mga rod. Tapnawa kapag kikinaawatan kayon. Then, saan na kayo apapanawan no naikatan? Nagakadi apinalan ti desisyon mo kada Miguel ken Matias, honey. Well, tayo ko na ko, noan niya timbagak. Saanen ang mabalusing-sing bay. Saan to nga ta mapiktaran ti kandidaturam akas mayor, iti umaya pa nagpipili, iti panangikat mo kadagiti dua katalunan tayo. No isudan tulang ti saan na mangibutos kaniyak. Panagkunak, saan nga isudat pa ka baka kagripina. Kasta nga ta, honey. Kanuray saan ko ngay katinida. Masiguradok matla nga didakto matlay butos na Miguel Matias. Iso asanan nga agbalbaliw, ti panggadeng ko. Yaman akta si kanti imay baraw. Wan tatang, tamidyo nadagsan ita ti parikot tayo. Saan la medyaw? Talaga nadagsan. Kagasam ta ikatanda takanaw na katalunan da. Ilaban ta ti karbangan tayo tatang. Adalintag asaan na basta ikatinlatan ti apo ti talon ti katalunan na. Aglalo, no kanayon mo't ama ito ti abang. Uway, kasano no di natadenggan ti Mayor? Di, mapantayo agpatulong iti opisina, anapanan tayo itay bigat tatang. O nayay, kas nadyak pa yan marik na ti bisin ka. Gap iti da ito aparikot ta. Ora siya tatang. Saanak pa yan ang aldaw. Di intanto nga raw di Balay ti Mayor. Wen tatang, intay ibaga ti ammo tayo alintag. Tamangan no di na ammo. Sige, dagasin nakto nga raw. Wen tatang, ag-tricycle tantulatan amapan ijabalay da mayon. Mama, da kayo man ti mga mayrois ana imbag? No husto matlaang man no saan ti addang ita ni Papa? Takalat kit din ni baga na ikatan na da Miguel kan lakay Matias sa katalunan tayo. Iha, nabayagan nga agtap-tapal ni Papam. Kat napugsatan ti pasensya na. Isu nga uray bagbagaan ta di na ikatanda Miguel ken Matias. Santan ang mabalusing-sing ti pangadeng na. No apay ngamin adi pala nagsardeng idi dagijeng agkatugangan. Napagklanda kontrabida iti biyag ni Papam, iha. Isu nga bayan talatan no ikatan ida ni Papam akatalunan tayo. Anyan to nga ro ti pagbiyagan da, Mama? Saan tayo na problema dayta? Makamodan ton. Kunapay ni Papam. Apapanawin nanto pa yun ida iti sakop ti daga tayo. Anya? Wani ha? Kat inayunak mat na nga imbaga na. Anya ti rason, Mama? Tapno saan danton ama impluensya at dagiti kakadwa da. Isu dati numero 1 asugsog.
Anya nga rin tinagtulagan yung kinitatang. Mapankam to iti balay da mayor. Kat kasarita mi. Mapalok na yung atatilimandukon at puso ti Mayor. No saan mi man ang maparok na. Ibagami dagiti ammo mi alintag. May papan iti makitaltalon. Denggan nan to nga ta. Ni bagayo dagiti ibagbagayo alintag, Mikel. Denggan naman kinsan. Ibagamin tulat ta iti panagsasama mi. No kaano pa'y adandani akong aganak. Isupay ti itatawag tinadagsa na problema. Yaway, umaya ka. Ada akong tatang. Ay, kung nagtupay ka tasikan. Ala, sobra ka pa. Kaagpalisak biay. Uwan tatang. Umay ka. Tuwon gaya. Masaludsod ko man. Inalam ka na ti paltog mo. Saan tatang? Am kakapkapandak dagiti gwardya ni mayor. Nasaya at taamom tiyagsakbay. Sigurado, akapkapan na ta. Iti papantay ti balayda. Ti parikot ko. No di na tadinggan ni mayor tatang. No muna tadandanin ag anak ni Amira. Di mo pala pampanunutan ti panaganak di asawam. Ti pa'y mo't agpasikal. Tikit di agdama ti rumbang a panunutan ta. Burog, at tao, iti gate. Ang kakitaan katamuam no asino dagiti sangay iti. Uwan, Mayor. Ani, imawag itay ni engineer may panggap iti may patpatakdar nga eskwilaan. Anya timbaga na. Naikapat na kano amin na dagiti pinay-deliver mo ang materyales idilawas na. O sige, hawagan man, tagsarita kami. O sige, mabit lang nga rodhani. Inakalaan ti cellphone ko kat in-charge ko itay. Mayor! Apay. Asino dagiti adda iti gate? Dagiti agkatugangan, Mayor. Damigil kan Matyas. Niya. Nagturebdan ngay may. Gaputa kayat da kakano ang makasarita, Mayor. Panggap, iti na ipalapayag kadakwada nga ikatay nyo edad akatalunan nyo. Masaya at maantay may da. Sige, pastra kami na burog. Hanggang kapkapan nyo da. Ang mga duwad da armas da. Ay, uwan, Mayor. Inagarodan pastra kanida. At wapangkis. Rayan niya ti bagbagata kaniya. Saanan ngagbaliw ti pangadang ko. Damigil kan na kay Matyas mat, dagiti sa nga ili ni Papa. Wan iha, siguro kat na alarma na itinagwara sa nadamag nga ikatan tayo idan na katalunan tayo. Iso nga imbay da. Santo nga tangad at dala nga isot pagsakitan ti ulo ni Papa? Iti panaikat nan kadakwada katalunan tayo, Mama. Panagkita kat saan iha? Ken mabalin nga isunton ti pagbut nga dagiti kakadwada amandalon no maikat dagiti nga katugangan. Anyan to nga rodan ti pagbanagan ti biyag da. Naawan ton ti taltalunan da. O di makitang danda. Wen angam kunamat ni Papa pagtalawan na payan ida iti sakop ti daga tayo. Makaamudan ton iti biyag da iha. Uray agbalindan ton nga agpalpalama ket awan ton ti bibiyang tayo kadakwada. Mayor, sana mabali na basta ikatin na kami latan na katalunan niyaw. Tagab-abang kami, mate. Dagayo ti agbalbalin abukbo. Ngayon inot amang pabagsak kanyak, Matyas. Iso amay parbang laang ikatang kayo nakataluna. Adalintag saan nyo basta may katimay sa makitaltalon, Mayor. Nulakit dita saan nga isuti ag voluntaryo nga agikat. Patwa bangges. Daga kitaltalunan nyo, akayat yung agawan. Kat na'y talawin ay tikagurak ka na kayo. Nga iso tinakapungtutak, ngay katin kayo langan, akatalunak. Mayor, surutin niyo kumano niya tilintay. Patwa bangges. Siyak ti mayor, iti daytoy nga ili. Kat noan niya nagiti paglintagak, iso ti masorot. Aglablabos kayo na yun, Mayor. Sana't siya naglablabas. No di kat na kayo, Miguel. Inyawat ko dagiti taltalunan nyo apagbiyagan nyo. Ngam kayat yung adan agam-gaman kanyak.
Tuntuntunan milang ti karbengan bay, kasagudayon tilintag mayaw. Agbalbalin kayon agamrod di tinaga. Iswala dingitak, no saan ngagbaliw ti panggedeng ko. Ikateng kayo nakatalunak, ket pumanaw kayon itidagak. Ilaban mi ti karbangan mi, Mayor. Pan kami to agpatulong iti opisina, mabali na makatulong ka na kami. Iswasaan lang nga itati panagsasarita tayo mayaw. Pues, kayo lahat ti kayat yung papananta surutin kayo. Sa anak amabuteng Matias, kanirubwat yung amin ang ngalikaman nyo. Tay ti kabitan na panawan, pumanaw kayon itidaga. Anya, sana nagpakawan wenno nagpakpakasi dagiti agkatugakan iti ayda Mayor. Nakirinik yarda lang kanya. Iso abidot ti panang ipapan mo nga umay dagpagpagasi. Tapno malunag tiriknak kadakwa dabrog. Di talaga asahan ang mabalo sing-sing ti pangadang yung Mayor. Talaga saanan, uray nagpakpakawan da. Pagtarawag payda ni disakop ti daga. Kasano nga rodan dagiti mula da, adi pa'y naapit Mayor. Di panawan dalatan, di dapat may surot. Malaksid no at daman na nagbali na maapit ka dagiti na imula da, itit daga, burok. Kastangag peso. Imput lang mi asaan nakam abasta mabalin nga ikaten. Ngam, talaga naturay wanay. Kunak lang arutin nga awan puso kan konsensya na di ang tao. Ngam di mi ipalubos abasta ikaten nakamlatan nga agtaltalon. Anya nga ruti plano yo. Rantami ti mapan iti ammuming opisina ti gobyerno. Ang makatulong kada kami. Kaano ti papanyo? Kaya't natamot ni Mayor ti makisango kada kayo iti opisina pagpatulungan nyo? Isuran ton ti makamo amang paayab kini mayon. Ken kuna naman. Asurutan na kami iti kayat ming opisina a pagsasaritaan mi. Ala, sapay la ko mga rudta mornos ton ti panagsasarita yo. Naaddan makibalhaat kada kayo nga opisina ti gobyerno. Ubiingak pa'y, iti mulak na ti amangga paglinlinungak. Lukas ti anapudok. Apon pa yun nagtibilay. Anyan, ang nagrigat na panunutan. Panawak nun na itaw. Sino nagiti sumungat nagturong ditaw? Dapat iban. Katwa na da pasyaw. Kan nagiti daduma pa yung kakadwami aman nanaw. Umay na ditaw. Kanya nga tati ibagada. Mikel, apay nagsubli ka? Ada ka din nalipatan? Awan, ibatik lang dito yung barikas ko abunan. Tasaan ako na mapanayetanon. Papanang waron. Apay nga ibatim tabunang mo. Adda na kaibaga kanyak anapan lagi ti kakadwami aman nalon kinitatan. Iso ti papanag. Amwak no anya ti pagsasaritaan da. Saan ka namapan? Mamam tulatan kinitatang no anya ti ibaga dagijay anapan ni Jibalay. Yung kayat kumot adumngag iti pagsasaritaan da. Nang runa kat ada sangsangun tayo ita. Anadagsan a problema tayo. Mama! Mama! Oh, apay ha? Anya ti ibagam, takas taunay ti apuram ngay masidag. Aday may nang ibaga akatalak tayo. Agmimiting ka naman ang dagiti katalunan tayo. Anya? Sa dino ti pagmimitingan da? Iti ka no ayan dala kay Matias. Simberkwensa! Masapol amaamuan ni papamday to yabanag iha. Ang mga noan niya man ti mapampanunot da Matias kontra kada tayo. Yawag yung arod adagos, mama. Tapno malapdan ti anyaman nga addang dagiti katalunan tayo. Kontra kada tayo. Bye-bye, hindi lablaban niyo! Ano Matias, Miguel! Pagkaragsakak, ti suportayo kada kami, iti manugang ka o kakadwa. Mayat sa nga agpaiso. No agkukuyog tayo ang mapan iti balay da mayor. Kat da tayo amin ti makisarita kinkwana. Nga awan ti katen na kada tayo akatalunan na. Mayat ti singasing yaw, amang kuyog kada kami, amapanmanan iti balay ti mayaw kakadwa. Agyaman kami unay kada kayaw. Ala, mapantayo nga rodain. Tabarang no nakasangput itan ni mayor iti balay da.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sige, Agripina, gawin akon. Bye. Pato abanggis. Ang mga mapanunot manan dagiti katalunak ti mapanigya balay. Kat ijay ti pag-uumungan da. Mayor, anyat mapaspasamak ka na kayo. Agawitan burog. Anya, di mat ada oraya nyo kamiting nyo pa'y, Mayor. Binilin ko ti sekretaryak. Makamon kadakwada. Nasken na makawitan. Dapay, Mayor. Ada ka di saan anasayat apasama kay balayo. Awan, di ka nagsaludsod. Pagandari mong tilugan tapapantan. Himawag ni senyoram. Kat nag-uumong kanumanan dagiti katalunak. Anya, Abangan numapandamang riribo kay balay. Hala, ang gawitan burog. Amira, Amira anak. Apay nanan, anya di ba kayo? Kasta unay tindaras yung may masideg. Ada nang ibaga kanyak. Amapan kano da abalayan kan dagiti kakadwa na iti pagtaengan da mayor. Anya? Una Mira, tapno kontraan da kano ti ibagbaga ni mayor. Apa nang ikat na kada Miguel kan abalayan a katalunan na. Apay ang pantapaylaan. Namnamahan da ka di adenggan ida ti mayor? Madanagan ak no patuluyan da kimapan. Mapanak iti ayanda. Lapdak ida mapan iti balay da mayor. Saan na Mira? Dito'y kalatan balay. Ne, dandani kan aganak. Sa klatan ti mapan manglapad kadakwada. Sige nga rod nanang, mapan kayon. Barang maabutan niyo pa ida. Sige, inyakaw. Ay, Diyos ko. Isuri ako madatahati cellphone kan dagiti kakadwa da iti rumpang aramiden da. Tiyo ay palupos nga daman ng ronso ariripok. Bisa? Ti cellphone ko, adaw mo awag. Saan mo ta nakapunbok? Hello? Kumusta ka, Amira? Mayor Placido. Agyaman nagtati mo nalipatan, tinasam itatimag ko, mahal. Ayop ka. Mahal tarupan. Oy, say-sayatem ti makisarida kanya, Kamira. Tama nga numapunwanak, ket ataman ang dakas nga ramidag king kawin no iti pamilyam. Demonyo ka. Kaya't mun sa manan nga ipagidag ti kinatimonyo. Say-sayatem ti panakisaridam kanya, Kamira. Anya ti bagam. Imawagak, nakayat ko nga ibakamuking ka. Ken, pagbagam ti amamagraman na sawam, ngay sarding dan ti mangkon-kontra ka niya. Kasano nga sardeng dati mang kontrakan ka? Kat ikatam idan akatalunam. Kabilitan, tay suta ti mangsugsug-sug kadagiti kakadwada tapno kalabanan na. Iswa na say-sayat langan ngay kadagina. Dakas ka talaga. Pato abanggis. Di mo ulit-ulitan ang taksak. Tanapayagan nga mong na ito. Addan to na tapanawan. Makarmakan to. Panagkunam ka dikat kabuting ko na itakarmang ibagbagam. Adayo, ama pasamak kanyak na itamira. Nalaos ti soron ni Amira Borog iti naibagak. maragsakan kayo amasoron kada kayo ni Amira, Mayor. Wan, kaputakas joy. Masurusron da kaniya. Kas dalay pagpagitang awantal na ti panagbiag da. Sige, partakam pa'y tagpataray. Tapno daras ta makadano ni Jebalay, Burog. Uwan, Mayor. Ni Agripina. Isumanan da ito yung mawawag. Hello, Agripina.
Ayan yun, honey. Asidag kamin kan borog. Tarasan niyo. At tandag iti katalunan tayo iti sangot ti balay. Adya, pato apanggis. Ibagam ka dagiti gwardya pagtalawon dayda. Itay pa ya pagtaltalawin da ida. Gamti da kaya ti pumanaw. Sikat ti ur-urayan da. Pato apanggis. Talaga apagpungpung to tindak. Borog, paspasampay tagpataray, patayapam numabaleng. Nanang, kumusta tinapanan nyo? Nakasari tayo matlaan da, Miguel. Ay, saan ko anadanon idan iti nag-uumungan da anak ko? Napananda nga rudan. Una dagiti nagdamagak, asangsang kamay sada kano anapan iti balay da mayor. Anya? Anya mo tan? Di ka unay agdanda naganak ko. Numuna da, nagdandani ka naganak. Day talatati ka na sang kaibagayog danda ni aganak. Naman hapo, anjak magawidan ti agdanag nanang, mapalin ka di mata sa anak agdanag. No kasya mapandamigil iti balay da mayor. Barang awan da ka sa mapasamak iti papanman ng damigil iti balay da mayor anak ko. Agkararag takidi iti Diyos. Rumwar ka kumadi ta balayaw. Tay tuloy tayo tagsasarita. Sangwin na kami. Di yung kumay kata na Miguel kan Machos! Magdaldalo, mayor! Dad! Nay. Ha? Tilugan ni Mayor Tatang. Isulti dimdan. Saan kayo magpanik kakadwa? Agtal na kayo lang. Nagpaputok lang ni Mayor. Saan da tayo pinaturungan iti paltaw? Iso adi kay agbutay. Uwan kakadwa. Kalma. Pato apanggis. Anya ti kadayo dito sango ti balay ko. Kahit yo tapaltukan kayo amin. Son, Mayor! Son! O sige. Patayon na kami amin, Mayor. No isulti kahit yo. Awan tigaway mi kada kayo tawan armas mi. Ngem imay kami lang dito eh. Tapno umay da kay manen kasarita. Nagsasarita tayon, Miguel. Di kay ka di makawaawat iti sa oken Matias. Diyo ko may kape dito, mayo. Oh, di ko makita dito. Saan man? Ikatakinan. Taiso dati manginadaulo ka na kayo amang kontra kanyak. Nabayagan na buong ti ulok na gito ang katugangan. Awan ka rin ti pagnaan ti sarita kada kayo, mayor. Nakayumat lang tinangpuor itirang tay itinagbabaltan tayo Matias. Iswala tingidat ngam saanan ngagbaliw ti panggedeng ko. Di mi kayat apanawan tidaga ngay lablaban may Mayor. Tondo! Irubat yung kitten dagiti alikamon nyo kat pumanaw kayo ni disakop tinaga. Saan kayo nakasapulan? Tapasig kaya pagsakitan ti ulok? Pato apanggis. Saan may ako namusan nila pumanaw, mayor? Oh, sabi ko Kaya't yung arod nga oray na kayo kat iraman ko apapanawan. aglablabas kayon, Mayor. Dakay taglablabas. Kat no kayat kyo tinasayaat. Pumanaw kayon iti sangot ti balay ko. Di kay kumang mangriribo. Di na kami kumapapanawan. Adupay ti kayat mingay baga ka na kayaw. Pumanaw kayon! Oh, di kang pumanaw, Mayor. Kaya't yung aron, tapaltugan kayo. No di kaya't ti pumanaw. Sige, patayin na kami na awan asikan konsensyam. Oh, sure. Di nakaritan. Tamangan nujak mapuutan ti ramay ko amang kalbit ti gatilyo ti paltog ko. Pato abanggis. Ibabam tapaltog mo borog. Amangan dumaylaw ang kang agpaiso. Kat siya kiyang balinadakas kanagiti tao. Sumampulak iti uray may salam kadakwada Mayor. Tabarang isot pagbut nga da. Salbag ka! Kuna kay babangon di baltog mo. Di mo na nailan, di kinamayor ko. Ay, sorry Mayor. Hala! Pumanaw kayo matan. Tapno awan ti kulo. Panaw! Diyos ko, anya nga tanti papaspasamak iti napananda, Miguel. Apay nga awan dapay. Amira, pwede ka makatan na. Uno, aga nagkakadeng anak ko. Ah? Ay, kayo
simot nanang. Dahil tala pa naganak ko tisang ka sa uyo. Ay, Kasano adyak madanagan katawan pa ni Miguel. kunakmat, adi ka madanagan. Ayan yung nga tanti mapasama kadakwada. Nanang, saan amabali niya jak agdanag? Ni, Amira, nanang, iso day ta. pakilukat yung mantiri daw. Iso ni Miguel. Mabitlaan. Ang yaman ng tatakan. Amira, Onya, kumusta? Anyat na pasamak. Ang yaman na katawan daga sa napasamak kada kayo kan tatang. Ayan ni tatang. imanaw ka ang aminan iti saong ti balay da mayor. Good. Nakasarita yung ka din ni Mayor, anak ko. Uwan, nanang, Anyat na pagsasaritaan nyo. talaga abim matunti puso ni mayor. Tauray ka sanot pa nang ipapilit agiti kakadwami, adi na kam ikaten akatalunan na. Saan kanon ang mabalusing-sing ti pangadan na? Anya? Di. Panawan tayo nga rodan tayo di makalan tayo alugar, Miguel. Saan? Uray anyat ibagbagan ni mayor. Saan tayo apumanaw? Ilaban tayo, ti kalintigan tayo, Amira. Nang kasano? Makipinatay kayo? Saan? No diket in kami itinamnamaan mi makatulong kada tayo. Un ang natangken dagiti amin na pangadan ti Mayor. Uray pay. Tasido, narigat mon samat ang mapapanaw da Miguel kan matjas iti sakop ti daga tayo. Natangtangkan dan samat ngam iti sikan. Sana mabalan. Ay! Ano yung parsak mo ting iga mamabaso? Gabuta kas lasim gad di pungtot ko gapo iti naibagam. Katalunak lang da Miguel. Ngam kas jay kit ding tinaibagam Agripina. Kaputa di damat pumanaw, isot pagkunaaka natangkanda. Kaya't mo tapuura kida si bibiyag, tauray madadalan ti dayaw ko. Saan, Placido? Di mo dadaalan tinapintas a reputasyon mo kadagiti kakailian tayo. Tapno si kantumanan ti ibutos da amayorin to eleksyon. Wes, di mon ulitin nga ibaga kanyang di kasjay. Tadarasak ngagpungtot. Kita mga nuligisik idakas latimal no siyak ti makapungtot Agripina. Uwan na, ani. Kasano no di dalat na pumanaw? Pawaywayak kiday di talungal daw pa nagsaganada. Ngem no di danto pa'y pumanaw. Makita danton ti kinademonyo ni Placido. Kaanong tong nga ti? Ipapantayo iti opisina mabali na makatulong kada tayo. Tatan. Saan ta na baybayagag? Mapantan inton bigat. O sige, tatang. Luka ano pa ya kasladan namnama tayo. Ama agraryo ti daga at talurin tayo. Isupa ti panang papanaw ka na ti Mayor. Banag anakakaskas ang apanunuton tatang. Ngamuuraan niya't ibagbagan ni Mayor. Di kam talawan ti balay mi. Oresak. Awan planok apumanaw iti dahi ti lugar. Kinawan amok apapanan tatang. Iso nagkadkadak apumanaw iti daga at di maklak. Mangayab ka ti kakadwam, tadda pangibaunak kada kayo borog. Sorry ng Mayor. Mapan kayo ti balay da Miguel kan Matias. In kami kadigudasan ni Dan Mayor. Saan? Di udang ranida. Ang mga nuadadang agribildida. Anya nga rod ti aramidan mi Mayor. Ingkay baga apawaywayak pa iday ti talungal daw. Ngan kalpasan day ta. Saan ko'y da na kaya ta makita iti sakop ti dagak? Anya. No kasta. Taningan yon ti kaadada dito'y San Simon Mayor. Anya ti plano yo. No saan dan tulatang agtungpal iti bandaryo Mayor. Lading itek ngemjak pa ila may bagaburog. Ibagak tulang di plano. No sanda pa ila nga pong manaw. Kalpasan tited ko kadakwada apawayway. Nagtignayan da burog.
Kita man, no di makigtot damigil kan Matyas. Sino nga to na ito yung umawawag? Hello? Hello kung nakakapayat di ka sumungbad. Sino ka nga umawawag? Apay? Awan dilam? Hello? Mabitla ay. Naimbag nga daw mo lakay Matyas. Burog. Anya tigagaram. Ada pa'y kakatuwa. Mabutong kan sa Saan kayo mo't kidya kabuteng? Tada kayo timay dito balay. Ngam anya kaday tigagarayaw. Ang dabilin ka na kami ni Mayor Arumpang unay amaamuan niyo lakay Matyas. Anya day ta? Unana, apawaywayan na kayo pa'y ititalong aldaw. At kalpasan tinaitad apawayway kada kayo kan ni Miguel. Di na kayton kayat amakita iti sakop ti dagana. Anya? Rug-rugyan yun ti agirubat ka dagiti agargarit kyo lakay Matyas. Tamangan no addan tukid di malipatan nyo ngay tugot iti papanaw yo. Numalpas tinaitad kada kayo apawayway. Ibagam ka ni Mayor. Asan kami apumanaw dito'y? Dito uya ka nagubeng. Nagbaraw, nangasawa, aginggat lima kayak. So dito uyak mo't lang nga matay. Anya, takayat mo ka din ti matay lakay Matyas. Uray anyat ibagbagayaw. Saan da kami amabut-butang ka ni Miguel? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Placido, apay ngawan matlaang ang daburog. Pinatay dan samat idan. Sino kumatimang patay ka nakwada? Da Miguel kan Matyas. Anya ti amo tayo. No tinagtagbat dan dagiti tao. Apay nga katawa ka? Paltog ti armas dagiti tao Agripina. Sagit matay dan iti panang tagtagbat da kadakwada. Di na pa'y katinutil amin ang nukasta. Ala, parang no makasubli na matlaang dito'y balaya si kakaradkad. Nuan niya la di tati pagdangdanagam. Nga padasin damigiladang randag itim baon ko amakisarita kadakwada. Nukasta ti aramidin da. Ang mga numatay dami. Karuruar lang dananang kan amera anapan nagnag na. Madan umaya sa ngaili. Mabit lang. Umaya kon. Pagmalaw mo. Burog. Anya tiran tayo. Tadapay kakadwam ngay may. Tadda ka di mat panagbutang mo akas iti kadugangam. Anya ti kati asawen. Naggapukay ka din iti ayan na tatang. Buwan. Naggapo kami ni Jai. Kat anya ti narami diyo iti katugangak. Zan ka madanagan, Miguel. Awan daras nga naramid mi iti katugangam. Uray inkanto kitaan. Si bibiyag. Anya nga rutiran tayo. Kaya't milang ay danon. Ti kayat apaibaga ni Mayor kada kayo. Anya reta? Nang tadtitalongal daw nga ultimatum apawayway kada kayo. Nga mangisagana kada iti gargarat. Kalpasan tintad na pawayway. Di nanton kayat amakita pa iti aniniwan nyo. Anya. Kat no di kam lata pumanaw. Anya ti aramidan ti amom kada kami. Burog. Andiya ka mo. Tadi namat imbaga. Urayan nyo ka di pa nga da aramidan na adakas kala kayo.
Sakbay apanawan nyo ti daghana. Dito'y ang lugar tinakayanakak. Kandibaklak, burog. Katsak kayat apanawan na ito ang lugar. Saan nyo kuman apagpungtutan ni Mayor? Pumanaw kayo no kayat yung awan ti dakas ang mapasama. Tatang, umayak man. Umayo ilo ka tiri daw. Kunaklan na danapanan yun. Nabayag kayo si Mungpat. Apay nga imay ka. Anda ka din napatig nga ibagam. Awan mo't kit di tatang. Ngam, napan kami ngamin nagpagnapag na kaninanang. Gapu iti umadari na panaganak ko. Ngam, di magasak lang ta, makaininumak. Sige, sumura ka nga raw, tawinam ka. Kat niya balayan, ayan na nga ruday. Ada di ta tersina, makisarsarita iti kumari na. Sige, mabit lang, tayo na mangalat inumam. Tay saan na nalamis ah? Yaway. Ay, Anay, at ko yun, ti inumam manakaw. agyaman nagtatang. Imay ijibalayo daburaw kung nagiti kakatuana. Ah? Saan mat? Ngam, awan naman itay pimanaw kami kininanang. Apay, imay da ditoy? Wun nga raw, unada nga sumlat dati umay ijibalayaw. Ni, awan mat nalakit kita mi tatang. Di wala siguro nakita ida, ta adalugan da. Anya timbagada kada kayo? Pawaywayan na tayo kanaw ti talungal daw. Kalpasan na ita, di na tayo to karon kaya ta makita ti mayaw. Anya, kat no saan tayo apumanaw di ti dagada? Anya't aramidin da kada tayo. Dahil ta ti jak amaw. Sigurado, anda plan-planuin na nga ramida. Pato apang kisa. Inugat at timawag at di sumong bata. Bueno, nagbidtot, itinawagan ba? Mayor, ano kami? Nasaya at kat kumusta din ang ibauna ka na kayo, Borog. Nakarik na nga agpada da Matias kan Miguel ti panagamak. Idi makita da kami. Kadagiti kakadwak, Mayor. Kasano? Adi dagdanag nga nakakita ka na kayo. Kat nagdadakkel nag-aatidog na giti armasyon na pan. Idi imbaga amin tigagarami, Mayor. Katagos dala anak pasin na ay tinunag. No pa'y makauma na ito'y at tapik, Borog. Bye-bye amlatan. Sigurado ngagproblema na Diyos to. Gapo itinaibagayo ka nakwada. Wan, Mayor. Ngam kunada nga uray anya ti bagbagayo kadakwada. At di da kanu kayat apanawan ti lugar anak kaerwaman da. Aniya? Ha! Makauray dan sa iti sana nasaya at no di da pa'y lapumanaw. Kalpasan, tinted ko apawayway, Borog. Yan nyo ti plano yo, Mayor. Dagulit kamot amay sa. Ah, Kunak lang arudan na jak pa'y ibaga. Sangkadamag mo na da! Amuyo ka diti plano ni Papa? No saan lat nga agtungpal da Miguel kinla kay Matias iti kayat na mapasama? Saan ko nga amoy ha? Nila ang burog tinakamuak nga dapang panggapan nga aramidan ni papang mo. No di nantulat ta mapapanaw dagiti agkatugangan ni ti dagatay. Saan ka nung amo ni Burog ti plano ni Papa? Kasaan ka nung matakayat nga ibagan ni Papa? Payamlatan ni papang mo. Di namat nga taigasang gasat ti kinamayor na gapulaan ka da Miguel kan Matias. Ay, sige. Padasik tuman adamagan kin ni Papa. Bareng kayat nang ibaga kanya. Miguel, Amira, anda ka magayaman. Ayan ni Nanang. nagbati pa lang iti kumari na di magasan mi. Iso ngay manaklatan na nagawin. Takayat ko damagan no imayan dito da Burog. Wen, imaidan. Ngam, apay nga mum ang nagpasyar da burog kung nagiti kakadwa na dito eh. Di magas kami ngamin dyan ni Tatang. Kat imbaga natin napasamak.
Urean niya ti bagbaga ni Mayor. Ure ada ultimatum ngayon tid na kada tayo. Saan tayo apumanaw dito eh? Kasano nga Rodan? Adala kiti dakas nga ramidin na kada tayo. Kalpasan ti pawayway. Di ka agdanay. Inkarimot na giti padami aman nalon, asaan datay abaybayan. Papa? Mabalin ka ti sa Ludson? Anya da ita? Anya ti pangpanggapan yung aramidan kada Miguel kan lakay Matiyas. Nasaan dalata pumanaw iti sakop ti dagatayo. Kalpasan ti intedyo apawayway. Lading ita ngamjakpay. Maibagay ta. Taapay kumadiyo kahit nga ibaga, Papa. Amangan numabulilya so ti planok. No ibagakon ka na kayo. Sanak mo ta chismosa. Tapnibunan nagkuten yaman day ta plano yo, Papa. Amok! Ngamuray pa eh. Iso apasinsya ka na. Yagpay la ibagay ta ti planok. Miguel. Di ko na mapangkay di talong nga nakasapatos kamot. Itatitulag ni kinitatang. Ngay papan mi iti opisina, anam naman mi ang makatulong kada tayo. Lukas ta. Dagasam ni tatang. Wen, ngam ti motorsiklo klatan ti pagluganan mi. Taras kami adumanon. Aganat ka, hindi pa nagmanihong. Wen, katanadam mo ti bagim. Kat ni, amo mo ti katko asawan. Wan. Mauma ak iti kastasang kaibagayo la ti panggat ti panaganak ko. Di ka kadi madanagan kanyak. Damat inanang akad kadwak. Sapay na ko ma. Ta iti papan mi, kinitatang iti reto yung opisina. At danton pa kabang aran tayo. Papa na, miha. Mapan kami kiniburog iti bantay, mama. Ingka ka di man na naginsayo a pumaltog. Wan, mama. Anya, kayo ka diti sumurot? Tapno makita yung mat, no kasano ti pa nag-practice ko pumaltog. Diyak kayat, ta mga numadisgrasya naktumanan. Saanan, mama? Tadyak matan mabutang amang kalbit iti gatilyo? Tapay nga bin nga is mablauna, iti makasursuro. Imbagak kada kayo itin. Tapno damat alaban ko no dagpanggap manan kanya kiti dakas. Kan tapno makatulong akmat kini papa. Nadadagiti kayat na ama ipatungpal. At dadagiti tao ni papam amadadaan amang ipatungpal kadagiti kayat na maarami diha. Uray pay, mama. May mayat matlang namok mati pumaltog. Taparang syakton tipusgan ni papa amang idaulo kadagiti tao tayo. Anyangay, adda ka matgaya man. Kumusta tinapanan niyo kan tatang? Oh, Saan da kayo kadi asinango iti opisina anapanan nyo? naira na naggahi ti panakabus ti opisina anapanan mi. Isungawan ti nagapuanan mi kinitatang. Kasano nga Rudan? Anya ti ramidan nyo itan? Dandanin ti ingkadang ti mayor ngay papanaw tayo dito eh. Tsaka ma, Amira. Aging paki kami kading kininana kadagiti gargarot tayo. Alam, sa rin mo ti papanan tayo na pumanaw tayo dito eh. Saan? Saan, Amira? Di kay agirubwat karagiti alikanon tayo. Saan tayo apumanaw iti daytoy a lugar? Anya ti bagayo kakadwa, kay may kayo ti balay. May kami Matiyas! Kaya't mi ngay baga, masidadaan kami ang mangikanawa ka na kayo kontra kini Mayor. Agyaman kami unay kada kayaw. Bayan yaw, ibagak to iti manugang ko, timbagayo kanya. Imbaga dagiti kakadwa tayo aman nalon. Anak kasagana da amang ikanawa kada tayo. Nuan yan tuman ti aramiden ni Mayor kalpasan tinted na apawayway. Uy, Miguel, kunada, nakasagana da, mangbantay kada tayo. No kasta, nasaysayat ang makipagyan kayo pailangan kada kami. Tapno sana magudwa ti bunggoy. Umay kayo pailangan iti balay. Anya, ay saan? Diyak kaya ta panawan ti balay ka. Ngam dagiti kakadwa tayo ti marigatan. No saan tayo ngagtitipon tatang. Iso nga umay kayo tupay lang iti balay. Panunutak pa nga raw. At ang amin na iti tarakin ka, kanayan ko apakpakanay. Umay da tayo bantayan dagiti kakadwayo kalpasan tinaitid apawayway. Wen, iso adi ka kumaunay nagdandanay.
Tano ado ti makitan to ni Mayor amang bambantay kada tayo. Di na nga tamutin ipatuloy. Nanyan tuman ti panggap na nga ramidan kada tayo. Wen, Miguel. Ang imbaga kinitatang. Anasaysayat no umay pailaang makipagyan kada tayo. Apay, Iti kasta, sana magudwa ti bunggoy dagiti agbantay. una niya. Imbagam ko man ka ni tatang. Imbagak, nga mada pa nagkidkid na. Tada kanumot dagiti taraken na akanayon na apakanan iti binigat. Bayam, syakton ti mapan ni balay. Syak ti mga lukoy ka ni tatang. Ah, ni, un man nga rod. Nasaysayat no agtitipon tayo. Tapno dakdakkel ti puwersa dagiti umay mang bantay kada tayo. Umaya kaon. Naimbagal daw yung tatang. Si kamot gaya manakaw. Umay ka. Agyaman na tatang. Anya ka diti ibagam. Naistorya ngamin kanyak ni Miguel. Naibaga na ti plano dagiti kakadwa tayo aman nalon. Nga umay da tayo kano bantayan. Kalpasan ti maitid apawayway kada tayo. Uwain, isutim may na imbaga diti balay. May mayat na umay kayo pailangan iti balay tatang. Tapno may santulang abalay ti bantayan dagiti kakadwa tayo. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka dagiti nakabitin ti unaam paltugan. Jay akin to nga tatang. Kampay di. Ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti kababay na. Isumot dagiti asungot agwardyana. Sige, tiram nga ron ay. Un tatang. Isuda dagiti nakabasol kanya. Oh! Naling, napuntam. Kastanto ti aramidek kini Mayor Placido tatang. Apay kasla nalas yung mantiro pa nyo. Kaputa marurudak unay kan ni papamiha. Ha? Anya ko matikarorodyo kan kwa na? No kaano pa'y adandanin ti silver anniversary yo. Isumot ti panagpaspasognod yo. Gaputasan akayat ni papam arambakan mi ti silver anniversary mi iha. Anya? Iti anya rason, mama? Gaputadan to kanu meeting da ama mayores iti kaldawan ti anibersaryo mi. Tanapatpatag ka di pa'y lang day ta meeting ta ngam ti anibersaryo yo, mama? Day tangaro ti paglukluk sawak ita ka di papam. Takas lalim mamiisan ti panagayat na kanyak. Ay, hala. Bayan nyo, tasyak to ti makisarita kin ni papa. Kayat ko kumaadublian mi ti agkasari ha. Tapno mapabarumi dagiti karing-karimi. Alang, di kay danag. Siyak ti makaamo amang ibagay ti daytakin ni papa. Burog, saan tapay nga gawin di jabalay? Sa dinong arot, ti papanan tayo, Mayor. Bueno, inkay kadimanan kitaan, ti may patpatakdar ng eskwelahan nyo. Saan? Pasyaran ta, titaltalunan ni Deda Miguel kan Matias. Anya, makalagip kay manan amapan mang pasyar, Mayor. E dinto ta sumagmamanaw nga aldaw tinapalawas. Sipod pimanaw da Miguel kan lakay Matias. Kaya't ko makita dagiti napanawan da amula da. Ay, uwan gaya. Anya ti plano yung kadagiti napanawan da amula da, Mayor. Siyempre, da tayo ti agapit, nuat na mabalinen ama apit, burog. Di yung kadi mapanunot nga iyawat iti sa bali. Dagiti taltalunan da, Mayor. Saaden, jak kayaten nga iyawat iti sabali.
Ay, asinon tong arodan timang talon, Mayor. Ado ti mabalin ko at ang danan. Iso nga awan parikot iti dayta. Kita ti anak mo na makaayon at dandim magsinan na. Mayat ano kasta nanang? Ubaam tapno amom ti kadagsin na. Saanin nanang? Dakay tulatan ti mangubakin ko ana. Anya? Ay, unay kan. Di mo man lakailiw nga ubaam ti anak mo. Saan ko nga anak na ita? Anya ti inta na mitim mo? Ha? Kuan? Awan nanang. Kaslada nang ngagkuitay ng injak na awatan. O sige nanang. Panawan kay pa dito eh. Tarugyan min ngay patakder kinitatang di kalapaw apagyanan tayo. Aguray ka at apay damagag barawk. Ha? Anya rita, nanang? Siya kon ti mga aywan iti anak mo. Sipod na tay ni Amira. Japay na damag no anya ti kayat mo anagan na. Wen gayang. Jack pa'y may baga kada kayo noan niya tinagtulagan mi idi kini Amira anagan na, nanang. Anya tinagtulagan nyo iti nga ipanagan iti apukok. Angelo. Patwa pangkis. Sino tinagalay ti bagas ti kabuti kang daddo mapayamula ni Patyas? Amangan no dagiti matlang katalunan nyo, Mayor. Saan nga mabalin nga pitan ti sabal iti napanawan na Matyas kan Miguel? Siyang tirumbang nga gapit burog. Di tayo mo't nakita no asino ti may nang kali ti kamote kanda dumapay. Isabay anyon, Mayor. Masapol amaamuanta no asino tinaturid ang nagtakaw burog. Ang damag na. Ni kainggo dayay. Mangipapaarap itinuang na, Mayor. Sige. Asit gam kat pagdamagam. Bareng nakita na tinagkali. Nakalim ka din, dagiti pakaipatakdaran dagiti adige, baraw. Wen tatang. Miguel, Ha? kitaan dagiti sumungan. Ni. Dagiti mat kakadwa tayo manalo tatang. Anya nga to tirantada dito eh. Aywan. Naibagay di kanyak ni Igmay, nga umay datatulungan ngagpatakdar iti kalapa. Saan kayo mga amang ano at damatamaan nyo? Di nakatipaan burog, tamang ano si katipal tungak. Makapungtutak unay itimbagaling ko. Kadamat Matyas kan Miguel tinagkali. Burog. Dalagasok. Mayor, nainggo tinagasog. Aso dayay, naudatanan. Anya. Natamaan nyo, Mayor. Patwa pangkis. Sana mabalin na balay. Ang hayatan taburog. Apay nga ta. Di matla sumangpatan da burog kan Placido. Napanandangatan. Oh, mama. Apay adi kay makatal na. Iti kay pailapag napag na. Kaputa, akabakaba ti barukong ko. Gapo iti kaawan pa'y napapam ka ni burog, iha. Ay na, mama. Kas kaila din aruam. Politiko ni papa. Kat sumangpat dan tulad na, iti driver bodyguard na. No sa di naman pinagturturungan da. Mayor, kung nati doktor akritical ti kasasaad ninggo. Anya. Patwa pangkis. Numatay kat sigurado. Adakal ti panang babalaw kada tayo ti aking pamilya, Mayor. Pues, tapno saan na madadal tinagan ko burog. Sikat tiag pamarang anak kapaltog king wala. Anya. Ay, jakayat, Mayor. Jakayat ti mabalod. Anya ti danag mon. Mayor ti among burog. Siyak ti makamuking ka. Agpabalod kalatan tiliwin da ka dagiti polis. Tapno may pakita, akaslasan ko ngan anaken ti madi nga rabid mo. Nalawang.
Cellphone ko, agri-ring. Barang no ni papadaytan, mama. Isungag pa iso iha. Hello, Placido. Sa dino tayan nyo ka ni Burog? At na kami dito ospital ang Gripina. Anya, apay nga da kayo dito ospital. Uno, nadisgrasya kayo ka di? Saan kami na disgrasya? Ngamkit di at napaltukan ni Borog kamanalon. Anya? Tapay. Danton balay ng ilaw-lawag ko tinapasamak. Ayan nga roda ni Borog. Kadwag dito ospital. Kadwa kami matlang ng ospital itinapaltukan na. Amo ka din dagiti pulis, tinapasamak. Wen, tata nang iyawag itinapasamak. Imawag ka, tapno di ka madandanagan. Sige, kastapay ang Gripina. Bye. O sige, Placido. Urayan kayo ditoy. Malmalpasan di kalapayo, Matias. Agyaman na unay kada kayo kakadwa. Iti panang badang yo kada kami kan Miguel. Ay, sanda kayo alin ang sayda kadwang Matias. Tatang, pagsardingin nyo pa lang, idatag merienda tayo pa. Anya tilinuto ni abalayan amirienda tayaw. Linentasa ba? Ken kamuti tatang. Sa napan ko inuli jay dua kapunan nyo. Kat inalak na giti mabali na makalog. Isuti pa naka soft drinks tayo. Ay, naimas tinalong tinyaw. Titubog na, ti kayat ko asawaan. Kakadwa, isarding tayo pa tiyag trabaho, ta agmerienda tayaw. Burog, agsaganakan. Sigurado nga umaitan dagiti pulis sa manggamagkang ka. Anya, Mayor. Talaga ka di nga ipabalod nga awan basol ko. Natayan linggo. Ngamtang iwat mo. Kunak asik ka timanghamin itinapasamak kininggo. Imawag kanyak ni Hepe. Umayan dagiti tao na kat aristaran na ka. Anya. Di ka madalagan. Siya tumit lang timang ipamuspusam iti irurar mo iti pagbaludan. Agyaman kami, iti merienda, Matias. Magay. Da kami tirumbeng nga agyaman. Time may da kami tinulungan kinitatang kakadwa. Ang kumatayon, tayo palayaw. Ay, way, agatip tayaw. Ay, danton pagturugan mi abalay me intun rabi ay. Ay, wala, Matias. Di mi mas baalan tiragsak mi. Iti kadayo ita kada kami kakadwa. Da kayo tinang papigsamanen kada kami. Papa, anya talaga tinapasamag. Kasano napaltugan ni Burog ni Kaing ko, akatalunan tayo. Ko. Magarami naklatan iti palsong istorya. Oh, apay adi kay makasumbat pa pa. Bakasoy nay. Ipaparabi dininggo tinwang na. Iti abay iti kanaway. Madabot ni Borog iti asideg na. Tadabilit asursurutin na apaldugan. Anya? Anya nga ro tinapasamag. Nagdisutibilit iti bukot tinwang. Kati sumet a pinaltugan ni Borog anyapay. Ninggo tinapaltugan. Anya? Kasta tinapasamag? Wan. Kada kunak ni Borog. Gaputan na tayo ninggo kad masapula sumuko asita talogod kada kiti pulis. Dagdag iti pulis pa ba? Umay dalagid din kamagan ni Borog. Nalpasan, di ba kayo? Diyos! Wen, katagyaman kami kada kayo kakadwa. No di da kam tinulungan. Ang mga no di me pa'y kumana ikali amin ita ti adigit to'y balay mi. Ti Diyos ko malatan, ti mang supapak, iti ayat yo kada kami, kakadwa. Ay, may sa tayo, Matias. Wala. Uray adna kami dito'y sa bali ang lugar. Kadwa da kami latamit, amang tuntun iti karbengan tayaw, iti daga, asuksukayon tayaw. Tatang, saan tayo na makipagtarawid-wid iti daga ni Mayor Placido? Tainikat na tayon akatalunan na. Ayun kaya man niya. Uray pa no inikat na ta nakatalunan na.
Tumulong talata mangilaban iti karbingan tayo amin. Ni, tasilpon mo, Pidong. Agri-ring. Sungbatam tamangan no emergency. Sipod nakapanaw dagiti kakadwa tayo. Di ka pa'y nagtalna. Pag nakaapag nakasla maburburiburan. Apay aya. Gapot ay mawag itay ni Kulasa, nga asawa ni Pidong Nanang. Katimpadamag na, anatay ni Ingo. Anya? Ay, good. Anyat, inbatay na ka na. Napaltugan ka na, Nanang. Ha? Sino tinang paltugkan ko, na? Saan nga imbaga ni Kulasa? Iso ang nagdardaras dagiti kakadwa tayo ang nagsublin ije San Simon. Daita tijak mautob a panunutan, Miguel. Kapaya pinaltugan da ni Ingaw kat nakasingsing pa. Oray siyak, Tatang. Sino nga tatin ang paltugkin ko, na? Adda nga ta nalimod a kaririri ni Ingo. Nakataltal na nakaulimak ni Ingaw. Taltalon kan balay lang ti papapanan na. Apay a pinatay da. Adda nga tabasol na, Tatang. Ngam, kasanulangan ti kadagsen ti nagbasulan na. Taapay a pinatay dapay. Tinasayaat. Pintan tumat kitaan ti bangkay na. Napambarantan ti agdamag. Apay a pinatay da. Irwardam dito'y. Di dak ibalot. Para waranda. Sinvergwensa. Dahitat maganganap mo, Borog. Ikarom tinagbasulam iti pagbaludan. Ay, namulila ko, ma'am. Doon niya Agripina. At asawa yung tinakapatay kinain ko. Oh, apay amul-mulagatan naklatan, Borog. Mama, agawid tayon. Sumarong kartayan tulangan ito maminsan. Ay, senyorita. Pakibagamtuman kini papangyo nga umaynak magpasyaran dito'y pagbaludan. Juan Borog, namnamamay danon ko dahi tabilin mo kini papa. Ay, agyamanak, senyorita. Mama, humay kan. Agawid tayon. Kumusta kan, Borog? Ay, agyamanak. Ay, may dakmat lang pinasyar dito'y pagbaludan, Mayor. Da kayo kumati adda dito'y saan asyak. Takliwat mo. Di nakisarsarak, burong tapaltungan ka. Ay, ti amok, nujak mapadasan ti umay dito'y pagbaludan, Mayor. Ay, ti amok, kat makaruwarak matladagos. Pasensya ka. Medyo may bayagbas si tinurar mo. Dagijay tumad nga minagkamang di media. Nakatutog na di kasom burog. Ay, Mayor, kung nati asawa kita yung mawag, nagurigor ka no, matiburidag mi. Ay, kat siya ka no lang, ti awagan na. Iso nga ikarigatan nyo kumamakarwara kun, itamat lang nga aldaw, Mayor. Sige. Kitag burog. Di yung kumayalang-alang ti irwar ko dito'y pagbaludan, Mayor. Taamangan no, parigatan dakdag iti polis. Kat mapilitan na ka mangipod no. Da kayo, tipod no, anak kapatay kiniinggo. Itlog di ba ito abangkis? No'y naramid mo na itakad ad-adda asaan ka mo na makarwar. Asi bibiyag di pagbaludan burog. Anya. Papapatay ka. Iso adi ka lang bigtotan. Ay, Mayor. Kaslak na plang itimbakam. Ang mga noiraman ko pa iti pamilyam apapatayan no si katimang dadaal itinagan ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Gaputa at dan balay tayaw. Limu ka iti panagangas ka, iti kaanda tayo dito eh. Oray siyak, Tatang.
No pa'y, jaklata maiwaksi tilagip ko iti asawag. Oras siya. Kanayon na ta malaglagip ko ti anak ko. Makarik na itiladaang. Ala, pilitan ta ti rumkwas iti nakaigalutan ta alim daw, baraw. No kaanon to makarok atak iti sa amarikiriknak. Ketyak may baga tatang. Tay ayatek unay day di Amira nga anak yun. Awanay jay anak ko. Uray ka sa no aliday kan sa ita ti matkrik na tayaw. San tayaw na mapasublay ti biyag na. Wen, tatang. Ti anak mo, nakariingan ni tindayon na kat nagsakit ay. Alahin ka kita ay. Itimplami ti gatas na. Mga lumabisin man ay. Ni, ayan ka din ni Nanang, ang mga ayawan kinkwana. Nakita kita ngay mulaw nga daigam na abat siya. Siguro, napan naglabay ti waay. Isungin ka kita ay. Ay, un kayang. Anya tayang tinagan ti apo kaok. Ang hello tatang. Isutim panagan mi, itiday di Amira. Panatorne, kaya't ko ang mapiyansanan ni Borog iti kapitan na panawan. Diyak kaya't ngagbayag pa iti pagbaludan. Sige. Bye. Sino di kinasarita yo, Papa? Ti abogado tayo. Imbagakan ko na di ng pagbayagan apiyansaan ni Borog. Papa, no irwaryo at dagos ni Burog iti pagbaludan, amangan na ibagantuman ang dagiti kritikuyo, nga us-usarin nyo ti impluensyayo, akas mayor. Makamuditan. Tinapatag at makarwaran ni Borog. Wanang, di da pa'y naitabon ti bangkay, tinapapatay na. Iso nga orin ton malpas ko man ti tabon, ti panakapiyansa na. Ano yan? Ang mabayag pa may masayag ti bangkay ningko. Ti anusan ni Burog ti siyam ngal daw ken rabi, apanagyan na iti pagbaludan. Marigatan kanungarodan iti pagbaludan. Anusan na Papa? Ah, Nakabasol, katrumbang lang agikaro. Di pa'y lapian-piansaan, Papa? Tama nga no'y bagada nga kanunungan nyo, ti madian na aramid ni Borog. Sumardin kan nga agsangit. Itay pa nga subsubok ti mamanor mo. Di ka matla sumardin nga gruam. Kung tamsabat yung kaanak mo. Sana na. Sana mabali naman law da kaslada yung tarik nakitiray tinaling. Nana, mudto'y manlangan, tasya akong timangumba amang pasusukin kwa na. Wala na. Ato yun. Ubahan yung arudan. Husto na na po. Sumalteng kan. Nay, abdedikan. Saan kan nagsangit. Lab na ka ni Lola. Nagsardengan, nagsangit. Makita, Miguel. Nagsardengan, nagsangit. Ay, ayawam ngamin Di mo nga ungungtan. Mama, kasarita yung tuman ni Papa. Tapa, iha. Kahit nangirwar ni Borog iti pagbaludan. Nga oray na saan pa yanay pumpun, tinapapatay na. Anya? No makarwara dagos ni Borog iti pagbaludan, sigurado nga ada nga agrebelde tirik na dagiti inulila ni Mang Ingo. Lakit di iha. Amang ano'y bagada pa'y kanunungan ni papam ni Burog. Taisot driver bodyguard na. Madadahan lakit iti reputasyon na kadagiti tattao no kaskas ano, Mama. Iso akasarita yung tuman ni Papa. Miguel, saan tayo amapan makilamay ka liinggaw? Wen tata. Ngam, anya ka di ti kasayatan ngay papantayo. Rabi, wano daw. May mayat sa tirabi eh. Wanang
Mabuting kanumot ni nanang no panawan ta itirabi. Anya nga raw, ti kasayaatan ni papanta. Uray no mapantan tulatan no malam tatang. Wala nga raw, tauray medyo masikmitan tantan nga gaway. Wan tatang, kin pambarantay tumaten ngagburas iti bunga dagiti natang tayo. Si kanto lang nga raw na ti mangibaga kanya balayan. Mapanta makilamay baraw. Wan tatang, Lasido, di mo paila iruruar ni Burog iti pagbaludan. Madadahal tinagan mo. Mangipakita akan kanunungam unay dayjay a driver mo. No, Wendangem sa namakananos ni Burog iti pagbaludan. ay amlat na. Awan ti mabalin na no saan mo nga irwar. Wala, panunutik pa yan ay bag. Laglagi pa mani. Dagiti tattao tinaggapuan tinay kawas kan kaabilag kan turay. Kat isudamat lang ti mangikat kan ka iti dayta. No madismayada ka dagiti aramid mo. Anya? Inkay makilamay kiniinggaw? wan nanang. Nakababay mo't karigiti kaming ti pamilya na. No di kam lamapan tumanaw iti bangkay na. Wan ang kasano no ada makakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Kat agipulong da iti amo da. Saan kami ang mabutang nanang? Imbaga idi ni Mayor, adi yun padasan ti pumaddag iti sakop ti dagana. Nanang, kadwami tinapapatay. Kat kayat mimot ang makita. Ala, agan anad kayo nga ron, no di kay maigawad. O nanang, kan pambaran min tumutin ngagburas karigiti mula mi anatan. Saan ka ito kumana, mapan ka dagiti taltalon nyo? Tamangan no adda makakita kada kayo pasurot ni Mayor. Adda pa lang karbengan mi karigiti mula mi kinitatang. Nga uray inikat na kami ni Mayor, akatalunan na, nanang. Una ang amuyon ti kinauyong ni Mayor. O wala. Kitan min tulatan, nanang. No addan tuwayami. Income to pasyaran lagi ti mulami. Ngum na awan tun ti oras mi. Oray saan kamtun amapan. Ay, duduata manen ang hilo apok. Di ka kumagsansangit ha. Ay na, nagkatawa ti apok. Kastaman ti kunak. Nasaysaya at nga agkatawa ka ngam ti agsangit ka apok. Ay na, ay ikagumaam ti dumakalwan. Si kanto ti agbalin nga Anghel May. Tatang, adunot lagi tinadanon tayo kakadwa tayo aman nalon nga may makilamay kiningo. Why? Ngamjak makita kadakwada ni Igme, abis prin ni Ingaw. Saan siguro ngay may, tatang? Mabalay. Damagak man kadakwada. Kakabsat. Umay kadimot laang ni Igme, akabadungalan ni Ingaw. Uy! Sa rinaw, tinapanan ni ka Igme. Di niya ba, Miguel? Barang mauray tabaraw. Dahil suntuman ti kasaritak, barang no amuna tinagpatay ka ni Ingaw. Tatang, saan lang ani kaing miti mabalintay o apagdamagan? Mabalintay pa iti agsaludsod karagiti tattao nga da ita ditoy. Sa bagay. Kakadwa, amuyo ka rin no sino tinangpaltaw ka ni Ingaw? Amumay, Matyas! Asinaw, Ay, driver ni Mayor. aniya. Ayop ka! Si Kagayam tinakapatay kiningo! Malungsot ka niti pagbaludan buraw. Iso ti amoyor la kay Matyas. Ngamsan ta mapasamak day ta. Tamayor ti amok. Nadaras lang amairwarnak ditoy no kayat na. Nalastob ka pa ilan? Idinto taadda ka lang arudan iti pagbaludan? Ay,
Sandak nga ipadpada kada iti daduma abalod. Ang naglaklakay kada nagbakbakat dan iti unag ti karsel. Ha. Sa baliak mat Miguel. Ma-impluensya ti amok. Ha. Isaw ang nagturid kalataan ng paltog kaniingaw kasta kaday. Ay, aksidente lang. Ti pan nakapaltog ko pinkuanala kay Matias. Ti bilit ang nagbatay iti bukot tinuang na kumati. Paltuga. Ngam, apag isumat ang nagsakay. Limon ilitlek ti bagay. Inrantam lakit ti apinaltugan ni ingaw. Tapay ko mabasta paltugak la kay Matias. Itinto tawan mat atraso na kanya ka. Ha. Siguro, simro, ti panaggagatol ti imam mapumaltog. Iso ana paltugam ninggo. Ay, adda kada kayon, no di kay mamati kadagiti bagbagar. Ibagamin to iti asawa ken karigiti anak ninggo. Asaan da apar ariglo ti kaso ninggo. Iti kasta, mabulok ka dito'y pagbaludan. Anya, di kay kumamakibiyang iti kaso. Ay, di kay kumasugsugan ti pamilya tinatay. Tapno papabalod daklaang iti mabayad. Mama! Iha, anya ti damag. Tapay akas taunay ti daras mo ngay masihag. Ada nang yawag kanya kagayam ko. Imay kano ni Miguel kan nila kay Matias dito San Simon. Anya? Sa dino abalay ti simbang bayan da. Idinto ta na uram matan dagiti babalay da. Iti balay kano da kaingguan na patay ni Borog. Napanda na kilamay. Simberkwensa. Masapul amaamuan da ito'y ni papam iha. Tamangi baon iti tao na iti balay da inggo. Awan da kano ni Jai. Sa dino nga rudan ti ayanda. Iti nangag kano dagiti gagayam ko. Kat nagpakada da iti asawa ni Kainggo. Kat mapanda kano kasarita ni Borog iti pagbaludan, mama. Simberkwensa. Talaga akuriro dagijay adwa. Iyawag ko ni papam. Tamangi baon iti mapan mangbugtak kada Miguel ken Matias. Tatang, iti panagkunayo. Husto nga ta dagiti amin nga inistorya ni Borog kada tayo. May papan iti panakapapatay ni Kaingo. Tiyaan mo ba raw? Nagulot ti istorya na. Kung saan pa nga agsusurot kita iti daldumang ay bagbagana. Wen nga ro tatang. Isu akas lagdwa-dwa kadagiti inis istorya na kada tayo. Ngam no saan nga isutipod no ang nakapatay ka ni Ingaw. Kaya't nakiddain ti mapalaw. Wen nga ro tatang. Uray sino? Di na kayat ti maibalod. Anyan tulakit din no agpaibalod ka nga awan mo't basol mo. Dahil ta ti pakapanagnakan. Anday di aburaw ti talaga ang nakapatay ka ni Ingaw. Adon ti na istoryata, tatang. Amang numalabsan ta ti kanatungan ta. Madayo pa eh. Darasen takit di ti magnaa. Tamarang ado ti maburas ta anatag. Imbagla iyawid ta iti baraw at taeng tayaw. Anya, agda da Miguel ken Matias dito San Simon Agripina. Wan, napanda ka no nakilamay ka ni Ingo. Himbaga kitin ka nagwada, adyak kayaten abumadik da ditoy. Ngam natangken di ulo na. No kayat mo makita kan makasarita idahani. Nagturong da kano iti nakaibaludan ni Borog. Anya, sinarungkaran da ba ni Borog? Wan, kat amangan no tila ibagpagadan ka ni Borog. Ha? Iso amang ibaon ka kumay ti taom, amapan mangbugtak kadakwada. Siya kun amis mo ti baban. Kasaritak manidangag katungkangan. Napan ka nun ti asawa kaya pagbaludan. Nga maabutan na pa'y nga tada Matias ken Miguel. Mama? Oo, apay iha. Anya ti ibagham? Nangag ko mo ti radyo tinagan ni Kaigme. Apay ni Kaigme iha. Napan ni ti radyo. Takayat na kano nga iklaro no asino at talaga tinakapapatay kini Kainggo akatalunan tayo.
Apay, adda ka di sa bali at tao anay raman, iha? Adda, mama. Kat maglahat kay lakit di, no asino. Asino? Ni papa. Ni papa ti bagbaga ni kaig mi anak kapapatay kinikain ko, mama. Anya? Sinvergwensa! Kasano ko ma? Identuan ni Borog ti simuko kadagiti pulis. Day tangarod ti tsak mawatan. Isa kasarita yon to ni papa inton sumangpad. No anya talaga tinapasama kidi. May samat na ijay nga igme ako mun kontra ka ni papam, iha. Kat mabalin, padpadaksan na lang ni papam. Tapno madadaal tinapinta sa reputasyon ni papam. Ala, maamuan tayon to ti kinapod no, inton sumangpad ni papa. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Abutak la ko madagiti nga katugangan tay sudat pinaibalod ko. Naturad latta dagijay nga katugangan, Mayor. Anya timbagbagatakin ka? Nadlaw ko akasla da panagdoado-ada. Asyak tinakapaltog kiniing ko, Mayor. Andrea, di na ka dinaibagaking ka no sa dino tinakaipadpadan dagiti nga katugangan. Ay, son, Mayor. Mangangayak iti meeting. Ay, asino timitingin niyo, Mayor. Dagiti katalunak, ibaga kanu may sarong tupay dagiti nga katugangan. Saan daidan napaspasang bayan? Ay, pagkakaduadan sa matlata, Mayor. Padua panggis. Ta sino man na maduktalak ang makikadwa ka na Matyas kan Miguel. Isarunok ngay katan na katalunak. Di mo't hepe ito yung mawawag. Apay ka ta. Hello, Hebe. Padua panggis. Nairaman tinagan ko, iti pan nakapaltog ningko. Kasano na pasamak na ita? Kaya't ko ngilawlawag mo. Ah! Ah! Placido, ano yung pungpung? Gaputa na laos ti pungtot ko iti dadyang igmi. Napankit din nagpa-interview ti radyo sa tilaing bagbagana. Lukas na. Ang momon ti panang itudunakan ka, asikatipod no ala kapatay kaniinggo. Amo yun dahi tang istorya agribina. Kaputa nangag ti anak mo, dagiti imbagbaga ni igme ti radyo. Kat isumat ti nang ipadamag kanyak. Nalaing man dahi ta, Chloe. Tamasango na ti agdangag iti radyo. Mas dawak. Tila sinalsalawasaw na diyang igmi. Saan ngagpaiso, dagiting bagbaghan na Agripina. Kahit na lang manadaal, tinagan ko kas Mayor. Agam, katalunan tayo, Placido. Hamuna adakas ti agulbod. Dinansam mo, no kasano ang makapong tutak Agripina. Anya ti planom? Yaki palubos, amay salang manalon, timang dadaal itinagan ko. Kaya't mo apatayan ni igme? San ko amay baga, noan niya ti aramidak kan kuana. Nagadukit din nga insangpot yung anak natang, Miguel, abalaya. Kaputa kaslag parparamag ti panagbunga na gitimula karatay nga palayan. Iso nga adaw ti binuras may. Awan ka diti nakakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Di mila masigurado no awan nakakita kada kami. Kun uray no addaman nakakita kada kami nanan. Di da kam malapdan nga agburas iti bunga dagiti nateng ni tatang. Tamula naman. Uwan angam, inikat na kayo ni Mayor akatalunan na. Uray pa ya balayan. Takkel pa lang ti karbanga kada gitimulak. Kun uray kada gitimula ni Miguel. Tapno di kay makasapol tiriri, kat saan kay to kumana mapan. Tama nga no, masukalanda kayo dagiti tao ni Mayor kat dagranda kayaw. Mama! Mama! Oh, apa iha? Ano ti bagam?
Agad dagiti reporter itirwartigate amang paspasungat kini papa. Simpergwensa. Apay nga dada dito eh. Kaya't na kano ang makasarita ni papa. May panggapitiri muwar nga isyu ang nakairamanan itinagan ni papa. Apay nga ron adito'y pailaang balay ti imayanda. Napanda ko may di munisipyo taisot pang interview anda ka ni papam. Napanda ka nun. Ngam di danadanon ni papa. Tiyan mo dakat nakaawidan diti balay. Ang kunakmat adi pa'y simangpet. Siya kung ti sumango kadakwada. Ha? Anya ti bagayo kadakwada, mama? Di baga kamang padpadakas laang ni Igme. Ngam iti anya rason apadpadaksan ni kaig ni papa. Siguro, ada akin iggan kan kwa na amay sa politiko. Amayat to amang laban ka ni papam. Iso at tila pamadakas nga iba't batuna ka ni papam. Okay. Ingkay nga rod kasarita dagiti reporter, mama. Kabarang no patsyanda kayo. Tawagak man ni papa. Damagak man no sa dino ti ayan na. Nagpardas ang nagbaliw ti biyag mi karatatang. Akasmat kapardas ti danon, abo maba iti wahig. Idi, saan mi ang problema ti aginaldaw akasapulan mi? Tanalawa dagiti taltalon mi, kinitatang apaggap-gapan dagiti kasapulan mi. Ngamita, sang kasapulan, sang kapoyan ti adda kasasaad mi dito'y lugar anaturong mi. Miguel, ay paya birbirukin ka. At ka matlagayam na tiwaeg. Imayak nagdigos, tatang. Di ka pala na panitikarayan, tas asidag. Nalamlamis dito'y waig, tatang. Iso dito'y timayak. Apay nga raw na di ka pala nagawi, di tayo nakadigos ka. Rugyan ta kuman ti aguma, tapno adan ton pagmulaan ta ka na itibukbukal. Tatang, saan ko maakastoy ti taray itatibiyag tayo? No saan agapukin ni Mayor Placido? Saan ko maanatayin ni Amira nga asawak? No saan agapukin ko na? Saan tayo na may sublipa na itinalpasay na pasamak? Iso ngay karkarigatan takuman nga itanab na itinapait na palabas, baraw. Naunday man apanawan ti aglabas, tatang. Saan kunto amalipatan ti puris nga intalimodok ni Mayor iti barukong ko? Tumteng to ti aldaw asirek. Ha, intugot mo ti paltog mo di ti waeg, kat inasot kan inkasam. Matay tulat tamot da jay Mayor Placido. Ha, jay tumatayab, nakabatay ti sanga ti pinuntiryam, kat natinag, narigirag. Kas iti kolor da itang awak. Nangisit met ti kararwa da jay Mayor Placido, tatang. Kat maipadan tumat iti da jay nga awak. Amay darom mudong iti daga. Giyamanak! Tapinatgan niyo ti awis ko para iti daytoy am meeting. Kaputa dito'y tinaggapan idi ti kanaklan abutos ko. Kadagyaman ako na'y. Mangtidak manan iti pagsayatan yung amin abu barangay. Mangtidak iti talo abubon, apamataudan nyo iti inuman nyo adanom. Kan mangtidak pa kadagiti farmers machineries, akas iti traktor, kuliglig, kan makina nga ramaten nyo apagpakunot iti danom, tapno mapasayakan nyo dagiti mulayo. Yam adda kondisyon, iti palangted ko kadagiti pagsayatan nyo. Siyag to kumawanan ti botos yo a mayor, inton madanon ti eleksyon. Papa, ayan niyo. Awan kayo kano mati di munisipyo.
Imatindara kiti meeting dagiti katalunan ken kadagiti bumarangay. Apayaya, Ado dagiti agur uray a reporter kada kayo diti balay, papa. pato apanggis. Anya kano ti kayang daamaabuan kaniya? Kaya't da nga amuan kada kayo, may panggap iti butaktak ni Kaig may ti radyo. Ada kayo ti pudno anak kapapatay kin ni Mang Inggo. Anya, pagtalawin nyo na kita reporter ngay may ditabalay. Yak kaya't nagsumbat kita nyaman at amagin dangawan kas na. Agawid kayon takasarita yo idda, papa. Inagpaiso na. Agawid akon. Ngem kapoy timbagam. Saan ako nagtuloy ng agawid? Anya? Papanan niyo, papa. Di mo nabagan, bay. Sige, bay. Papa, Ay, pinutad nanti saritaan ni. Imbagay tayon ti anak ko kada kayo. Di pa'y simbang pet ti asawak. Barwaro niyo ba? Urahan mi lang raw. Agawid kayon. Tawan kinaagpay suna dagiti imbagbaga ni Igme ti radyo. Padpadaksen na laeng. Tamabalin nga daakin igem ken kuan a politiko. Amayat amang dadael iti reputasyon ti asawa. Gusto na na po. Sumating kang nagsangkuan. Saan yung anuni, tinangat ka apo to. So ati ka ko managbutang. Nana? Apa yung sangit ang hilo? Gaputa na kinto, titinangag na itay apo to, anak ko. Anya? Anya nga min dayjay apo to. Kan ayan nyo itay kini abalayan. Ada kami iti pagumumaan mi kinitatang itay. Ada nagpaputok na nan. Isulatan ti baga. Ay na anak ko, nakabutbutang samot dito yung lugar nagbalayan tayo. Saan na nang? Natal na dito eh. Apay nga ron nga daman na nagpaputok, iti paltawg. Siguro. Ada man na naisaro nga mga nupnanang. Ang amawan pagdanagan nyo. Ta saan mat ama nagdakdakas at tao dagiti umay agan anop dito eh. Oh, kunak man no napapanaw yon dagiti reporter, mama. Kunada masapul kano amaala dati biyang ni papam. Isu nga urayan da kanulat nga uray numalemton na sumangpet. Inawaga kita ni papa. Anya nga ruti ko na iha. Nakapung to titinaamuan na nga ado dagiti agur uray kan kuana a reporter. Saan ka di pa'y nga agawid? Pawid ako makanon. Gamay tinaamuan na nga ado dagiti reporter nga agur uray kan kuana dito balay. Saan da pa'y lakanong agawin? Anya, simperkwensa. Tina kano kaya tasangwan dagiti reporter, mama. Nabannog ka no? Kayat nanti agin na na. Anya ko matinakabanugan na. Kan apay nga awan iti munisipyo. Nag-assembly meeting da kano kadagiti barangay. Iso na bannog. Papanan na nga rod no saan pa'y la sumangpet. Siguro akit mapanpay lagi na iti may sa kadagiti rest house tayo. Dagijay kadimanan ti pagpraktisa mapaltugan. Wen tata. Iso lagi jay tiin sa ganak a pagpraktisak man na pumaltog. Nakangat-ngataw. Tapno makasursuro ka na laing tata. Kaya't mau tagbalin mo't nga asinta daw. Akas ka ni Mayor Prasi daw. Kayat ko analalay ngak tupay ng iso a pumaltog tata. Alang arunan. Sirigi mo. Kita akmat no. Ada mapuntaam. Wen tatang. Kitday jay kabasitan ti unak apaltugan. Mapuntaam nga ta. E dinto ta agkut-kutimat gaputi angin. Ikarigata ka mapuntahan. Sirigig anaimbag. Kan itay ko ti panagpalayog na iti panangkalbit ko iti gatilyo ti paltog ko. Oh, itam. Oh! Napuntaam nga rin og palpalayog. Natsamba ang baraw. Saan na tiyamba jay tatang? Ta sinirig ko anaimbag. Napuntag. Kat iso ti mangipakita. At tumaltal nan ti pulsok a pumaltog.
Mama, nauman dagiti reporter ang mga uray kin ni Papa. Nag-aawid dan. Ay, nasayat no kastay ha. Awagak nga rudan ni Papa na sumangpetan. Wan, Mama. Ah, isupay kit din to yung mauawag ha. Ala, kasarita yan, Mama. Mapanak man nagpaisagana kadagiti katulong iti Diyos. Hello, honey. At nakatibay lang dagiti reporter dita. Awan dan, nag-aawid da aminan. Iso mabalin mo ti sumangpet. Kung nagnur-urayin daklatan. Sige, agawid akon. Aguray ka. Ayan mo ka di. Imayag dito rest house. Dituya ka na ginana. Agawid ka nga rudan. Kat dituyan a planwam no anya dagiti rumbang nga adtang mo. May panggap iti panakay raman tinagan mo iti panakatay ni Ingo. Ay, yan tayo ibagayo kanya, apo reporter. Tayo may dak binisita dito ipagbalodan. Ada kayo may adamagin kin ka, bro. Ay, anya ti damagin yaw. Anya ti makunam, iti mo taktak mi kayo may ani mayor ti podno anak kapatay kiningo. Sumpatap ni saludsod, be. Ibagam kumatagpay-payso. Kunak ajak kaya tag komento. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Kunak no di mauman dagijay amang ururay kanyak iti balay. Idi saan da kalata mauray kat pimanaw dan. Ngam amangan no agsublidan tumatlaan. Ha? Uray ag sublida jakmet la kaya tasangwan nida. Saan nga iti agnanayon kat maliklikam dagiti reporter? Iso ano siya ti masurot? Sangwam latay dan no umay dan tupay. Awan kas eskan ti kayat da ngaylawlawag ko. Nakabaludan ti pimatay kaningo. Apay nga minasikat ibagbaga ni Kaig me apod no nakapaltog ka ni Ingo. Amumatan kanig me. Agkakadwata pa ilang kanawatyas alumablaban kanya. Wan agam, dadagsan ti akusasyon kan ka. Si Kati Mayor. Tila mabutang nga namang padakas kan ka. Di mo ko na napatyam dagiti na panimbagbagan ni Igme ti Radyo Agripina. Saan ko matapas-tapat yan? Gamno anyaman at talaga tinapasamak. Uray siya kumalaang matipang-ibagaam iti agpayso plasido. Atwa panggis. Tanya ko mga ruti magaken ka. Mabati ak matkit di. Ani burog tinakapatay ka ni Ingo. Matlakayam. Di mundo ko man ulitin di bang palutpot kanya. Tawan tumit lang ti may baga. Nalawag, ha? Agripina! Napanan nyo manan ayakin ni abalayan barok. Apay nga italati sang podyaw. Napanmin tuloy ti umuman mi apagmulaan tayo karagiti bukel. Nanang. Sulat ang tirason ko. Nalawa ka din, tinaumayaw. Oo, nanang. Sige. Inako nagpalas. Ni. Nabasa ti barok yung tilinga. Aguray ka. Ha? Di mo ka didamagan no kasanumat kan ti anak mo? Awan gaya. Kumusta na ang hilo, nanang? Adabasit gurigor na itay bigat. Ngam bimaaw matlaang kalpasan a pinaanong ko iti agas. Kasta ka di. Agyaman ak nanang. Sige. Di takay nga rodan. Inako nagsukat. Madlaw ko. Kasla na lang niis, ti pamitilangan na iti anak mo. Mabalay. Nga epekto pa ilaan ti panakatay ni Amira. Gapo iti panangyanak na kini Angelaw. Si bibiyag kumapailaan dahil Amira. Nusaan agapo iti kinadakas ni Mayor Placido. Ti karasahan. At tantulat taal daw mo, Mayor Placido.
Kat no dumteng to day tangal daw. Sigurado apag babawiyam to ti panakayanak mo. Tagdisuor ti arunak to aguraken ka. Ti impas ngay day di amira aputot mo. Hello, Warden. Itamang pa yung imawag ka. Anya? Imay dagiti reporter dita pagbaludan. Tanya timay day naramid dita. Anya? Kinasarita da ni Burog. Pato panggas. Anya dagiti bagbaga ni Burog. Anya? Pinalutput da no agpaiso dagiti baga ni Igmeti Radio? Pato panggis. Anya nga rutinsong ba't ka nakwata ni Burog? Sige. Umayak dita, Warden. Juan, kasaritak amis mo ni Burog. Sige, Warden. Bye. Sino di kinasarita ito sa cellphone niyo? Si Kamot Gayam kaslakan layo na si Piputan nak. Tunggal adawagak adda kay tinikunak. Ni Warden. Ay, timbaga na, Papa. Itaman pa, yan, nagkawag ka na kayo. Impadamag na napandag itinalaing nga reporter niya pagbaludan kat kinasarita na ni Burog. Aniya? Wah, Lukas na. Iso tinapananda, idi pimanaw da di tibalay. Juan, pinalutput da kano ni Burog no agpaiso dagiti imbagbaga ni Igmeti Radio. Oh, ka? Anya di sungbat ni Borog kadakwana? Kas kalimbestigador. Anya kumatyamok. Ngam ko na ni Warden. Anasay-sayaad no kasaritak ni Burog. Teso ti pakamwak no anya timbaga na kadagiti reporter. Din kay nga di pagbaludan, Papa. Natural damagang pailaan. Kapilitan. Itamot lang. Miguel, manong sakit di nga ubam di anak mo. Tatunggal makitak niyang hilaw. Ni mo't abalay ang timang uba. Kuha tatang. Dagos kami nga agsangit ng hilo no ba? So akas day. Man-manong ba? Daita ka ni tirasaw. Wano adayaw tiriknam kan kuana. Dahil suti makagapaw no apayan natay ni Amira nga inana. Nagsina ay kay tinaunag. Tatang. Saan niyo ko man ngay palagip ti panakatay ni Amira? Takas laad ang malapgis alasag ko. Tunggal malagip ko ti panakatay ti asawang. Amaw ka nasakit kan ka ti panakatay ti asawa. Urasak mo't nasakit unay kanyak. Kapunta anak ka mismo. Hanggang awarin mabalin tayo. Si bibiyag kumapalaan. No saan nagapok kinangilo? Asino nga raw ti pabasulam. E di tada kayo mo't adwa ti naggustaw. Amadaan kayo adagos iti anak. Sige tatang. Panawan kayo pa dito eh. Ngala, nga raw. Mamuyulain ko ma. Asaan ko aputot ni Angelo? Kat mabalin na mawatan nyo no apay nga dayo tirik na kinkwana. Chloe, napanan ni Papam. Tapay nga dardaras itay arimwar. Kamakamak itay pagdamagan ko ma. Nakaparpartak mat apin manaw. Napanidya pagbaludan, Mama. Anya, apay, magarwar ka din ni Burog iti pagbaludan ha? Saan pa'y, Mama? Madama ka no pa lang ti panay proseso ti abogado tayo, iti panakapiansa na. Anya nga rin ti mapanrantaan ni Papang mo iti pagbaludan. Kaya't nakasarita ni Borog, may papan kadagiti damdamagan ni dagiti reporter, panggap iti panakatay ni Ingo, Mama. Anya? Iti gayang pagbaludan tinapanan dagiti reporter. Idi saan dalata ang mauray ni Papa? Kinasarita na kagayam dagiti reporter Burog. Ay, Juan Mayor.
Kat di na magdakanyak, naagpaiso dagiti. Bagbaga ni kaigmi iti radyo, iti pan nakapapatay ni Ingaw. Anyang aron, tisungbat mo kadakwada. Wenno liniputan nak nga amom. Ay, saan, Mayor? Jakto pulos maramid dayta, kada kayo. Nasayaan no kasta. Amok ati pamilyak ti agi karo, no agaramid at ti may kaniwas kontra kada kayo. Nasayaan tamom. Anyang rutin sungbat mo kadagiti reporter. Ulitek manan. Sungbatamon. No commentin song bat ko kadakwada, Mayor. Kundi English ka ba'y loko? Ay, kunak, asaan anak kasang ti abogado. Iso ajak mabalin ti agsao iti anyaman. Tamabalin ama aramat kontra kanyak dagiti isao. Nudyak maanat. At dapat gayam linaon. Ti sabot-sabot ti urom taamom dagitang naibagaburog. Uwan, Mayor. Kanon to nga erwardak dito'y pagbaludan. Kunayo ide ajak agbayag dito'y. Addan manungal daw ko dito'y pagbaludan. Saan ka madanagan burog? Tamadaman nga asikaswen ti abogado ti pannakarwar mo. Ay, agyamanak, Mayor. Ay, apo, agawaam ti dumakal, kasi kanto ti anghel may kadatatang mo. Nagkatawa abalayan. Amon to'y apo ko tati mga ayaw. Uwan abalayan. Iso nga uray kasanot ketang ko amang umba. No agkatawa kakasla maawan adagos ti ketang kas kada banog ka. Iso na lang kasla adayo tirik na ti amana kenkwana. Madlaw mo kadimat abalayan. Nabayagay na madmadlaw ko dayta. Iso nga rod a kinasaritak itayan. Anya nga raw ti imbagam kenkwana. Imbagak ti obserbasyon ko Katday jay. Imbatad na. Asaan kumaan na tayo ni Amira. No saan na nainaw ti apo ko ta. Kaya't naasawan. Pamasulan na ti anak na. Dahita ti punto na abalayan. Ay, aging gana itakit di na paila na awat nga awanin ti asawa na abalayan. Amaw, karasakit ti kaawanan ti asawa na. Masapul a panunutan na kumamit, nga awan basol ti anak da iti pat nakatay ni Amira. Ala, bayam, takasaritak tumanan ti anak ko abalayan. Datati mangidalan ken kuana, iti pananglipat nan iti daydi Amira. Anya ti kunam, honey? Nagdamagan dagiti reporter ni Burog no ada kinagpaisuna dagiti imbaga ni Igme iti radyo. Kas na nga ron. Anya nga ron tinsungbat ni Burog kadakwada. Kas kamot labogadong nagdamdamag kaniya. Saan ka nuan nagkominto? Tamo na ano anyaman ti bagana kat mabalin nga isot. Baka dagsanan ti kaso na. Nasaysayat sa gagpaiso no mapiansaanan. Huwan man, tamangan no damapan manan mga lilaw kinkuang ni di pagbaludan. Kat padaksen nakmet, kat may pada iti aramidan ni Igme. Kasalitang nga ti abogado tayo. Taas si kaswan nanti panakapiansa ni Burog. Sana kamandaran tanalpasen, urayik langan, no anya ti resultana, Agripina. Tatang, mayat ko man matang tayo iti transistor radyo iti napantayo ija ili. Tapno ada kumamat, pagdenggan tayo iti damdaman. Di gumatang tantaw. Iton mapanta makipamumpon kan ingaw. Tapno adamot paglinglingayan tayo adengdenggan dito'y Wen tatang, gumatang tanto iti saggay sa ta radyo. Tauray no mapanta iti uma, katada ibaklay tayo adengdenggan. Ay una. Ken gumatangak tupay iti sigay. Ne, pangusaran nyo. Sidag tayaw di tadak kalakarayan.
Di usaran tantawa pagsigay iti lamas. Kaya libre ti masida. Uwan gaya man yan. Agindag tayon di taoy, ta napagtalaw tayo mo ti San Simon. Adan tula ta panawan nga agsubli tayo iti nakairuaman tayo adaga, tatang. Why? Kan saan agapo tayo ni katnatan ni Mayor Placido akatalunan na kat sumarding tamad tayo na mangilaban iti pan naka-agraryo tinagada. Uwan gaya. Matuloy ka di ti meeting tayo. Apaman ama itabon ti bangkay ni Ingo, tatang. Wine baraw. Kat iti sigaw a pagkikitaan tayo ti pagmimitingan tayo tumanay. Mama, adulakit iti magbabalaw kini papa. Luenwarnan ni Burog iti pagbaludan. Iha, makita kat dakdakas ti mabalin ang mapasamak no agbayag pailaang ni Burog iti pagbaludan. Tapay ma, Napanan pinalutpot dagiti reporter no anya at talaga tinapasamak iti pandakatay ni Ingo. tanya ko matisong bat na. Katisong mat tinakapaltog idi kini kainggo. Mabuting ni Papam. Tama nga no adda mapan mga lilaw kanikwa na iti unag ti pagbaludan. Kat baliktadan dati deklarasyon na. Mabutang ni papa, nga amangan no adamangtad kin ni Burog iti dakkel agatan. Kagat baliwan na timbagana. Kasta ka di mama? Waniha, iso anasaysayaat no makarwaran ni Burog iti pagbaludan. Chloe, nakasarita kon ti abogado tayo. Amang ipagpag na iti pan nakapiansa ni Borog. Okay, anya ti development na, papa? Ikarigatan na kano arumwari tangal daw. Awan nga tati mading epekto na kada kayo? Iti panangpian sayo kin ni Burog, papa? Awan! Ang dagdagas no di pa'y larumwar ni Burog, iti pagbaludan, taamangan nuan yan tupay ti malawlawat na. Abalayan, saan ka ito kuman amapan kini Miguel inton maitabon na inggaw? Dakila pa kabang aran mo't ay tinatayan. No makita dati pan nakisimpat kami kadakwada, abalayan. Isama pan kamintaw. Uwan angam, adu pa'y ti umaunyo kini Miguel. Nakababa no saan kami amakipamumpon. Sa maysa, adapay sa bali arantamin to ni Miguel. Mala, no di kay maigawi, kay tawan ti mabalingkaw. Nakasaysaya at unay ni Ingo kada kami, hindi si bibiyag pa'y. So asaan amabalin, asaan kami amakipamunpon ni Miguel. Mama? Napanan ni papa? Agdardaras man na napay manaw. Mapanasukunan ni Burog, iha. Anya? Napiansa na ni Abogado Gonzales ni Burog, iha. Ne. Da cellphone nga agri-ring, mama. Ti cellphone ni Papang mo naka-charge. Iso siya agri-ring, iha. Ay, una yun ni papa. Nalipatan naman ang cellphone na. Maria Rod, no muna kita daw mauawag kan kwa na. Da kailangan timang sumbat, mama. Katibaga nalipatan ni papa ti cellphone na dito banay. O sige, panawan ka pa nga ro dito, iha. Inakman sungbatan ti mauawag kan ni Papam. Hello? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat? Anya ti bagam kini Mayor. Rumwargan Borog, napiansaan na kan. Ay, Da kami ka nabugado ti rumba nga pagyaman namita. agyaman ak mayor. Oh, gapu tao may da kasukunan, imay kamin. Mapantan lumugan iti lugan ko, tapno di kan mangarkila pa itamok nga awan kwartam. Ken, adu ti pagsaritaan ta, inton makasangpet ta, iti balay. Ulo, ang restaurant din na sinorot, hindi na ode. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, nabayag kay mo ti tayo nagsarsarita kini tatang. Wen Barog,
Ket si ka tinagsentruan ti saritaan me. Anya? Apaya siya? Gaputa agpadpada kami ang makadkadlaw. Analamiis ti panakilangan mo kini anghelo a putot mo. Oh, Oh. Apay anapauyag ka iti imbagak. kwa? Nanang. Gaputa kasla, ada nagsulat iti karubugob ko, iti imbagayo. Anya, apay adi mo aklunan anak. Nanang, numan manuman nga ubag ng hilo. Gapo iti kaado ti trabaho. Miguel, uray kasanod kaado at trabaho. Kat di mo kumaliplipatan nga da anak mo ama kasapul ti bara ti pamatag mo wakas ama. Mayor, makasubliak manen kas bodyguard yo. Ket agyaman ak unay, tadidak matlabi na ibayan, Mayor. Noan niya timbaga karamidag burog. Ngam saan ta na pagsaritaan na ita. Partakam kiti tagpataray tapno makadanon ta ni balay. Ay, one Mayor. Ngam kabayatan ti panagmaniho. Ket irapin nyo latan no anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Nasken nga gulimag negme. Amang iramraman itinakan ko. Iti pan nakatay ko. Mawatam. Anya nga rod ti kayat yo mapasamak, Mayor. Mapantan to hide out kat ijay to aplanwen tayo. No kasano nga aguli magitag nanayon negme. May isa lang abala ti may mula iti ulo na, Mayor. Ket aguli makan ni kaigme. Ngam jak kaya tasyak tumanan di atapan da. Isuatan nagen tayo ti agplano burong. Miguel! Mapantan, baraw! Mabit lang, tatang. Nagbayag nga grub-grubat. Karakaro pa yung babae. Mapan kayo ka dyan abalayan. Ayuwan na pala yan. Ang nakabaybayag, ba't nga grub-grubat jay anak mo? Miguel, iya purang barok. Matiktikan ti agur-uray ken ka ta nakabaybayag kang agsuksukat. Umaya ko, nanang. Ay, umay ka nun abalayan. Iuray mon, kan saan kay kuman nga agparparabi iti papananyaw. Uy, na pala yan. Maitulod milakit di si bangkay ni Ingaw iti maode na pagtungpalan na. Agpakada kami ton adagos ka ni Miguel. Nalipatan yun sa amot tayo meeting tayo naman nalon. Inton malpas ti pumpon, tatang. Ay, gaya. Jakmat na lagi pag impagtanay bagam. Saan niya kumamanan ti pagmimitingan niyo? Kat saan kayon akaraman ta inikat na tayo matan ni Mayor akatalunan na? Nanang, uray inikat na tayo ni Mayor akatalunan na. Di mi mabalin at alikudan kinitatang ti obligasyon mi karagiti kakadwa tayo aman nalon. Karaman kami latakin ni Miguel ang mangilaban iti pan nakaagraryo ti dagada mayor abalayan. Burog, no saan la mayor ni Papa? Ang mga no di ka paila nakarwar iti pagpalunan. Ay, iso ti pagyamyamanak kini papangyaw, senyorita. Tadinak matlabi na ibayan. Buro, gumaykan, mapantan. Ni papangyaw, senyorita, iso ti agpupukaw. Ingkamin, senyorita. Mabit lang, Burog. Papanan nyo kini Papa, ha? Ay, Burog! Sana na nang italtalag? Ay, papananda nga takin ni Papa? Iha, napananda burog ka ni papang mo. Nagkuyog damat arimwar. Tsaka mo, Mama. Ti da matimbaga no sa dino ti papananda. Itay labigat ang nakarwar ni burog iti pagbaludan. Insurutan adagos ni papang mo iti napanan na. Siyempre, iso ti driver bodyguard na, Mama. Iso nga amin napapanan na, kat isurot na lat na. Ay, Oo. Apay na pasinnaay kayong matan iti naunag, Mama. kaputa bigla na panunot ko ti imawag iti cellphone ni papang mo. Di ba't sumungbat iti pagdamagak, noan niya tinagan na, kanoan niya ti kasapulan na. Ay na, Mama. Manglukluko lang dagiti nga umawawag. Nga ta, iha. Wano, ada sa bali arantada. Saan niyo ko man napagproblemahan day, Mama?
Tsak pa'y na istorya ka ni papang mo day di nga imawag. Tapno ang muna ko mati agsakbay. Tagulimak kayo. Ulimak. Taday baga kada tayo ni Mayor. Ulimak. Agyaman na kiti kadayo. Himay kami kiniburog. Tadakayat ko apagulime kanyo tasobran ti kinaringkor na. Matitiling akon kada kiti bagbagana. Sino mo yan? Negme! Ah, Diyak kaya ti panang ibagbagana asyak ti nakapatay kaning ko. nagpaisunod na yun. Pato abangges, di ibagbaga ti kastanod na sa bali ang makangkangag. Tamang ano diyak mapuputan kat mapaltugan kayo. Kuha. Nang aruda na midan may mayo. No patayin nyo Negme kapoy ti paltog. Sigurado nga tapan da siyak takin nakam. Iti pan nakapapatay ningko. Ay, anya nga ron ti pangpaulimak mi kinikaig ni Mayor. No makita yo iti kaduan ti tao. Agpamarang kayo akasla agaapa kat no aganawan to. Bagkungin nyo aging gat matay. Ha? Anya ba yun? Kasla niramraman lang. Di damo aplanado ti panang patayo king Juana. Awan ang manmanumat amapan iti kaaduan ti tao, Mayor. Tabalay kan taltalon laang ti pagigyanan na. Oray sa dinunton ti pagkakitaan nyo king Juana. Basta dantulaki ti makakita ngagbalinto a witness iti aramid nyo. Ay, sige, Mayor. Iso nga ron ti aramidan me. Itaburog. Ti akam mo lang iti dayto yung misyon kat ti panangidanon munto kadag iti mapilim amang ipatungpal iti plano. Ngandaram to ida. Anya. San kanto ang mabalingag pagita? Agyan kanto lang iti lugan amang buya iti aramidan da. Nagano kami nga umay makipamungpon kiningo. Adda kam sa amin na naman nalo nakakadwa na. Nawasan ni po. Nawalan ni Sino ta dyan nagkulaps? Miguel! Miguel! Apay tatang. Sino dyan awanan ni tipuot ako na? Ningrid nga asawa ni Ingaw. Anya? Una yan. Mukha ano pa yung ruardan ti bangkay. Isumot ti pa nagkulaps na. Gapunta inulit man ang Negme ti salaysay na. Hindi na pa ni ti istasyon ti radyaw. Ani Mayor Placido ti pudno ang nakapatay ka ni Ingaw. Anya? Iso ti poon ti nagkolapsan ni Ingrid. Ta nagin ko na lang ti Mayor anasaya at kadakwada. Ngam kayam, iso mat tinang patay iti padre di pamilyada. Kastagayam. Anya nga ti plano da? Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Ingo tatang. Agdarumda ka naw. Idarum da ni Mayor? Well, ta nakasagana ka nung agbalin a witness ni Igmay. Masapol nga rod asuportaran tayo tilaban da tatang. Iso ako na kadagiti kakadwa tayaw. Nga apaman amay tabon ti bangkay ni Ingaw. Agmimiting tayo taw. Tapag sasaritaan tayaw, noan na ti mabalin tayo nga itulong kada Ingrid. Amang ilaban iti kaso ti asawa na. Mama! Oh, apay iha, anya di bagam? At dagayam dagiti tagami dyan na panang cover iti tabon ni kain ko. Kat, anya ko manukas ta iha. Nagsarita man na ni kaig me. Kat imbaga na kadagiti tao anak ipungpon. Ani papatipod no anak kapatay kinikain ko. Anya, semberkwensa. Talaga apan padaksen na lata ni papang manukas ta iha. Mangarod, iso nga inton malamat naan. Mapan ko kasarita day chay alakay. Itugot ko ti paltog ko. Ay, saan iha? Amang ano ad-adala nga agproblema tayo, numapan mo si Diran ni Igme. Kasarita tayo, mama. Taisardeng ng timang padpadakas kin ni papa. No di ka may gawid amapan iti balay da Igme. Nasaysayat nga rod adwata amapan iha. Anya? Ay, saanan, mama? Siyak tulat nan. Duatan iha. Amang ano may sarsarak ka iti ipapan mo iti balay da Igme.
Gusto na na po. Sumadong ka ng agsangit, Dandani ita ni tatang mo, kanilulong amatyas. Sumardong ka na po. At titi-titi, sumuso ka na po, Juan. Kastaman, ti kunakin ka po. Di ka unay aglukluko, Juan. Tapno may ayaw kan ka ni tatang mo. Kastaman, ti kunakin ka po. Agkatawa ka. Kadi ka katsangit a sangay. Apay nga itala ang amadlaw ko. Andagayam siding nga itilikod tilapayag ng amakin kanawan. Anda nakakikita ako, iti kastoy asiding. Jakla malagip no asinaw. Malagip kong, ni gayam Mayor Placido. Iwan, isu ti adda siding namot iti makinkanawan alapayag na. Agpadpada kayo kini Mayor iti siding apok. Kit, sapay la ko ma, tagbalin kan tumot a Mayor. Ang saan a Mayor iti pagbaludan no dikat Mayor iti ilay. Agripina, sanak pa yan nabayag asimbang pet. Nga badan sagit ipapananyo iti anak ta, na nakarubwat kay mat. Talaga nga adda, honey. Papananyo, Mapan kami ti balay da igme. Takayat mi ama kasarita iti anak ta. patwa panggis. Tanya kumati bagayo iti dayja sa lawasa wala kay. Ibagame nga isarteng nan ti mang padpadakas kan ka. Anya. Nangagnamin ti anak ta iti radyo. Nga inulit namanan nga imbaga asi katipudno anak kapatay iti daydi inggo. Patwa panggis. Kahit nga talaga dadaanan dinapintasan nagan ko kadagiti tao. Isu nga rod amapan mi kasarita. Tabarang isardeng nan ti mang padpadakas kan ka. Tan, bayan nyo latan. Di yung mapansid-sidiran. Anya. Madusang to iti aramiden na apanang padpadagas kanya. Tagamahal. Kung nakasan kayo amapan, isuadi kay kumagpilit iti anak ta. Guro, tukak kun ulmog. Da kayo tinapilik amang ipatungpal ti plano ni Mayor. Ano nga ron, bro? Rugyan tayo na sa baybayan ni Kaig Miinton Malam. Katno adda na pintas agundaway. Ipatungpal tayo ti plano. Bro, ba? Masapol maunatan nila kay Igme. Iti kabaitan na panawan. Ta mga no ado ti mapamati na kadagiti bagbagana kontra kini Mayaw. Kakadwa, sang kamay satay kumaamang suporta kini Kaigmi iti panagbalin nanto at istigo iti panakapapatay day diinggo akadwa tayo. Oray saan pa'y anagdarom ti asawa day di inggaw. Dakkel ti pamatik amagunod dat justisya. Babaan ka ni Igmay akadwa tayaw. Migdas! Kumusta ang mata ni Amira? Miguel, nalagip dan adinamag ni Amira. Anya ti isong bat tayo kadakwada tatang? Saan tan nga ilimad ti panakatay na? Oray kat agkakadwa tayo mat amin. Unang tatang. Saan mo ang mailimad iti agnanayon? Amay sakamatan abalaw. Iso ano saysaya at may pudnumon ti amin. Kakadwa. Amok anasngid kayo mat amin iti asawak. Katangay damdamagan nyo. Ibagak na roden kada kayo. Ani Amira kat pimo sayan. May sak matan abalo. Nanang, kumusta niyang hilo nga po kayo? Katurturog na barok. Saan ka rin matlaan naglukloko iti kaawan mi kinitatang, nanang? Man, sangit man na sangit itay.
Ngam ti pagpiyaan na kat simating matlaang itay nakasusaw. Tikat kinaloko na ngamin nga ubing. Ay, anak. Adan adlaw ko iti anak mo. Anya day ta, nanang? At dagayam siding iti likod tilapayag na amakin kanawan. Anya? Agpadpada dati diso ti siding kini Mayor Placido. Iso ako nagkankwana nga agawaan dati dumagal. Tabarang no agbalintumag a mayor. Jak kayat nga agbalin ang mayor niyang hilo, nanang. Tama nga no saan lang at isiding na ti pagpadaan danto. Ang mga no agbalin tumat adakas. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.